राजाओं का राजा, प्रभुओं का स्तुति करते रहो। और एक बार गाए एक साथ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का स्तुति करते रहो। হাততালি দিয়ে একসাথে মণ্ডলী, এখানে আনন্দের গৃহ আছে। এটা আনন্দের গৃহ, সুস্থতার গৃহ, আশীর্বাদের গৃহ, শক্তির গৃহ। হালেলুয়া, একসাথে গাই, জয় জয়কার করো, জয় জয়কার করো। जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसकी जय जयकार, एक साथ जय जयकार करो, जय जयकार करो। जिसने तुम्हें बनाया, एक्शन साथे, जिसने तुम्हें बनाया है, उसकी जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। হাততালি দিয়ে মণ্ডলী, একসঙ্গে গাই, दुख में और सुख में, दुख में और सुख में वो हम सबका साथ देता, जीवन की राहों में वो संग संग है चलते। एक साथ गाए, दुख में और सुख में वो हम सबका साथ देता, जीवन की राहों में वो संग संग है चलता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का स्तुति करते रहो। एक साथ गाए, जय जयकार करो, जय जयकार करो। सृष्टिकर्ता की, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसकी जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। तालियों के साथ ज़मीन और आसमां भी गाते हैं तेरी महिमा, दुनिया बनाने वाले की स्तुति करो सदा। ज़मीन और आसमां भी गाते हैं तेरी महिमा, दुनिया बनाने वाले की स्तुति करो सदा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का स्तुति करते रहो। एक साथ गाए, जय जयकार करो, जय जयकार करो। जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसकी जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। हातताली দিয়ে ওকে মণ্ডলী, এখন একটা ছোটখাটো স্বাক্ষর সময় হবে। আমরা সবাই এখন সাক্ষ্য দেব ঈশ্বরের সামনে, লোকেদের সামনে। ওকে, আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনারা উত্তর দেবেন। বিগত দিনগুলোতে ঈশ্বর কি আপনাকে আপনার দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছে? হালেলুয়া। বিগত দিনগুলোতে ঈশ্বর কি আপনাকে সুস্থতা দিয়েছে? বিগত দিনগুলোতে আপনার অভাব মিটিয়েছেন? হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর যেহেতু তিনি করেছেন, তিনি আজকেও করবেন, আর তিনি আগামীকালও করবেন। হালেলুয়া।
और सुख में हम सबका साथ देता जीवन की राहों में वो संग संग है हमेशा दुख में और सुख में वो हम सबका साथ देता जीवन की राहों में वो संग संग है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु का स्तुति करते हालेलुया जय जयकार करो जय जयकार जिसने मुझे बनाया है जिसने मुझे बनाया है उसकी जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार बोली जय जयकार करो जय जयकार हाथ उठाकर जय जयकार जय जयकार करो जय जयकार करो जय जयकार करो यीशु मसीह की ओ तुम्हारी जय जयकार हो जय जयकार हो यीशु मसीह तुम्हारी जय जयकार यीशु तुम्हारी जय जयकार हो প্রভু যিশু তোমার জয়ধ্বনি গাই আমরা পিতা কারণ আমরা বাইবেলেও দেখেছি এবং নিজের জীবনেও দেখেছি যখন আমরা সমস্যার মধ্যে ঘিরে আছি ওই সময় যখন তোমাকে আরাধনা দিই যখন তোমাকে প্রশংসা দিই যখন তোমার নামের জয়ধ্বনি গাই ওই সময় আমার মধ্যে শক্তি এসে যায় প্রভু যিশু ওই সময় আমার মধ্যে বুদ্ধি আসে পিতা ও হালেলুয়া আর ওই জন্য আমরা আজকেও তোমাকে মহিমা দিই প্রশংসা দিই কোনো লোভে না প্রভু কিন্তু তুমি যোগ্য ঈশ্বর তুমি যোগ্য ও তুমি আমার চিন্তার অতীত তুমি আমার চিন্তার অতিরিক্তে আমার বিষয় তুমি ভাবো প্রভু আমার চিন্তা তোমার সামনে কিছুই না প্রভু যিশু You are beyond my thoughts, Jesus. Lamb of God, we worship you, Jesus.
বাজিয়ে ওনাকে আরাধনা দিই, মহিমা দিই, প্রশংসা দিই, প্রশংসা দিই। Hallelujah. 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 প্রভু যিশু, তুমি আমাদের ঈশ্বর। ইয়েস, তুমি আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদের মেষপালক, তুমি আমাদের রাজা। কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দিই কি তুমি যতটা একটা রাজা হয়ে আমাদেরকে ভালোবেসেছো, ততটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি আর একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকে যত ভালোবাসতে পারে সেরম ভাবে ঘনিষ্ঠ রূপে তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছো। কি সেই বিকেলগুলো, সেই রাতগুলো যখন আমাকে কেউ দেখতে পারে না, যখন আমি নিজের ঘরে বসে দুঃখের সাথে যখন আমার চোখ থেকে জল পড়ে, যিশু তুমি সেই সময়েও আমার নিকটে থাকো। যখন আমার হৃদয়ে এমন কোনো আঘাত আমি পাই যেটা কেউ বুঝতে পারে না, যেটা কাউকেও বোঝাতে পারি না, যিশু সেটা তুমি বুঝতে পারো। আমি কোন পরিস্থিতির দ্বারা যাচ্ছি সেটা সব থেকে ভালো যিশু তুমি বুঝতে পেরেছো। আমার দ্বারা যদি কোনো ভুল হয়েছে, লোকেরা আমাকে অনেক সময় দোষারোপ করেছে, কিন্তু যিশু তুমি আমাকে কোনোদিনও দোষারোপ করোনি। তুমি আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। You are my personal relationship. তুমি আমাকে ঘনিষ্ঠ প্রেমে ভালোবেসেছো। You have loved me with a very personal kind of love. এতটা ভালোবেসেছো প্রভু যিশু তুমি, কি নিজের জীবন আমার জন্য দিয়েছো। কেউ করতে পারেনি এরকম। যিশু তুমি নিজের জীবন আমার জন্য দিয়েছো। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো। তুমি এত ভালোবেসেছো। ও তোমাকে ধন্যবাদ দিই, সেই হৃদয় দিয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তুমি কতগুলো রিজনস দিয়েছো তোমাকে আরাধনা দেওয়া। আজকে এই একটা কারণ নিয়ে তোমাকে আরাধনা দিই। বলি তুমি পবিত্র, তুমি সর্বশক্তিমান প্রভু, তোমার মতন কেউ নেই। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। सगाए मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु
प्रभु के सामने हैं। अगर हमारी शरीर में कुछ बहुत तकलीफ हो रही है या बीमारी है और हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर राजाओं के राजा के सामने हम अपने आलसी रूप से आएंगे तो हम आराधना नहीं दे पाएंगे। हम राजा के सामने हैं, हम राजा के सामने हैं, उनको अर्पण करें अपना शरीर, वो ताकत देंगे, वो ताकत देंगे। क्योंकि ये गाना कहता है स्वर्गदूत सारी सृष्टि एक ही नाम को पुकारेंगे और वो नाम है एकमात्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोल के उनको आराधना दे इस वक्त। बीच में ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे मनुष्य जाति सल्वेशन पा सके, मुक्ति पा सके, और वो एकमात्र नाम है यीशु मसीह का, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का। मुझे नहीं पता আমি জানি না এটা কার জন্য, কিন্তু আপনি যদি নিজের কোনো একটা লাইফের এরিয়াতে পুরো হার মেনে গেছেন, পুরো সবকিছু আশা ছেড়ে দিয়েছেন, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, পুরো আশা ছেড়ে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে যিশুর নামকে একবার ডেকে দেখুন। আমার যিশু আপনাকে ছাড়বে না, আপনার যিশু আপনাকে ছাড়েননি, ছাড়েননি। একবার যিশুর নাম নিয়ে দেখুন, एक बार यीशु नाम लिए देखूं, एक बार यीशु मसीह का नाम लेके देखिए, एक बार। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। He will never leave you nor forsake you. He is your God. उन्हीं आपनार ईश्वर, उन्हीं आपनार ईश्वर। He is your God. उन्हीं आपनार ईश्वर, उन्हीं আমার ঈশ্বর, উনি এই মণ্ডলীর ঈশ্বর, উনি এই দেশের ঈশ্বর।
প্রশংসা দিই, প্রশংসা দিই। You are great, you are mighty, there is no one like you, Jesus. যিশু, তোমার মতন কেউ নেই, তোমার মতন কেউ নেই। I love you, Jesus. আমি তোমাকে ভালোবাসি ঈশ্বর, আমরা তোমাকে ভালোবাসি ঈশ্বর। যিশু, তোমাকে ভালোবাসি। ও তোমাকে তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ তোমার উপস্থিতির জন্য পিতা। থ্যাংক ইউ জিসাস। প্রভু, আমাদের প্রার্থনা এটা, আমাদের নিজের হৃদয়কে তোমার সম্মুখে রাখি প্রভু। বাক্যের বীজ যেন আমাদের হৃদয়ের মাটিতে ভালো করে ভেতরে যেতে পারে প্রভু যিশু। যেন এই বাক্যের বীজ যখন আমাদের হৃদয়ের মাটিতে যাবে, ওটা থেকে উত্তম ফল উৎপন্ন হতে পারে প্রভু। তুমি আমাদের হৃদয়ের মাটিকে নরম করো এই মুহূর্তে। পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে কথা বলবে পিতা। তুমি আমাদের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি যা বাক্য রেখেছো সেটা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করো। আজকে আমরা যেন তোমার থেকে শুনে নিজের জীবনে ফল উৎপন্ন করতে পারি। ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু, ধন্যবাদ দিই পিতা, ধন্যবাদ। ধন্যবাদের সহিত প্রার্থনা প্রভু যিশু নামে চাই। আসুন আমরা প্রেরিতের শিক্ষাকে পড়ি নিজের নিজের ভাষায় এবং বিশ্বাসের সাথে আমরা ঘোষণা করি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং তাহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট, যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্ম নিলেন, পন্তীয় পিলাতের সময় দুঃখ ভোগ করিলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় দিবসের মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন। আমি পবিত্র আত্মায়, পবিত্র সার্বজনীন মণ্ডলীতে, সাধুদের সহভাগিতায় পাপমোচনের, পুনরুত্থানে, অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন। আসুন আমরা নিজেদের জায়গায় বসে যাই। ঈশ্বরকে গৌরব দিই। আমি অমিত দাস, আমি আগাপে মণ্ডলীর একজন সেবক, সেবা কার্যের মধ্যে রয়েছি এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে আজকে যেটা শিখেছি যে ঈশ্বর তিনি চান আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে। যখন আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে থাকি, তার গৃহতে থাকি, ঈশ্বরের পরিবারের সাথে যুক্ত থাকি, আমাদের জীবনে কোনো না কোনো জায়গাতে অবশ্যই পরিবর্তন আসে। আজকে ঈশ্বরের বাক্য যেটা আমাদেরকে বললো যে ঈশ্বর তিনি চান আমাদেরকে সম্পূর্ণ সব এরিয়াতে হোলসামে চেঞ্জ আনতে চান। কিন্তু হোলসামটা 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাম্বার 1 হচ্ছে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন। ঈশ্বর চান আমাদের আত্মিক জীবনে পরিবর্তন আনতে, এবং আত্মিক জীবনের সাথে কানেক্টেড আছে আমাদের শারীরিক জীবন, শারীরিক জীবনের সাথে আমাদের কানেক্টেড আছে আলটিমেটলি আমাদের আর্থিক সম্পত্তি, অর্থ, লট অফ থিংস। সো তিনি চান প্রত্যেকটা জায়গাতে যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা, ঈশ্বরের জ্ঞান দ্বারা, ঈশ্বরের উপস্থিতি দ্বারা পরিবর্তন আনতে পারি, যার দ্বারা আমাদের জীবন দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা হতে পারবে। ঈশ্বর মহিমান্বিত হবে আমাদের, আমরা যেখানে যাব, যে কার্য করব, যে কোনো স্থানে থাকি না কেন, আলটিমেটলি ঈশ্বর মহিমান্বিত হতে পারবে। জয় যিশু প্রত্যেককে। আমার নাম হচ্ছে মেরি দাস। আর যিশুকে জানার যে পরিবর্তন, আমি এই দুটো বিষয় বলতে চাই। যেদিন যিশুকে আমি জানিনি, যে সময় জানতাম না, আমার টিচার, আমার ফ্যামিলির অনেক সদস্য, আমার বন্ধু, আমার এলাকার কিছু লোকেরা আমাকে এরকম খেতাব দিয়েছিল, তুমি মূর্খ, তুমি বোকা। কিন্তু যেদিন থেকে আমি যিশুকে বিশ্বাস করে প্রার্থনা করা শুরু করলাম, যিশুকে বিশ্বাস করে আমার পুরো
স্বভাব থেকে বেরোবার চেষ্টা করলাম, বেরালাম। এখন লোকেরা আমাকে বলে তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনেক মাল্টি ট্যালেন্টেড এবং তুমি অনেক আশীর্বাদের। সো এই পরিবর্তন আমি আমার জীবনে দেখতে পেরেছি, যেটা যিশুকে জানার পর হয়েছে। এবং দ্বিতীয় বিষয়, আগে অনেকজন ছিল যারা নিজের সন্তানকে, এমনকি আমার আত্মীয় লোকেরাও বলতো মেরির সাথে মিশবি না, কিন্তু আজকে ওই লোকেরা বলে কি আমার সন্তানকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। তো আমি এটা বিশ্বাস করি, যিশুকে জানার পর মানুষের কথা, মানুষের চিন্তাও আমার প্রতি ঈশ্বর পরিবর্তন করেছে। জয় যিশু। আমার নাম স্বাধীন হালদার, আমি আগাপে মণ্ডলীর একজন মেম্বার। আগে আমার লাইফে অনেক রকম নেগেটিভিটি ছিল, যেহেতু অনেক রকম প্রবলেমস, লড়াই ঝগড়া, মারপিট, পাড়ার মধ্যে অনেক রকমের বাজে জিনিসের সাথে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। টাইমের সাথে সাথে কলেজে বন্ধুদের সাথে বসে অনেক রকম নেশা, এইগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি চলে গেছিলাম। বেশি না, তাহলেও আমি করতাম, এটা মিথ্যে কথা বলা উচিত না। আস্তে আস্তে আমার লাইফে ঈশ্বরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি জীবনে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে আমার এই জীবনের মানে আর কি কতটা ইম্পর্টেন্ট, এই জীবনটাকে আমি নষ্ট করতে পারি না। আস্তে আস্তে আমার ঈশ্বরের সাথে দেখা হওয়ার পরে সব কিছু নেশা ছাড়লাম। আমি যাদের সাথে ঝগড়া, অশান্তি, যে লড়াই যেগুলো করতাম আমি সেগুলো থেকে দূরে গেলাম। আমি যে একটা মানে বাজে এনভায়রনমেন্টে আমি সবসময় থাকতাম, নিজেকে রাখতাম, সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের পরিবারের সাথে টাইম দেওয়া শুরু করলাম, নিজের ঈশ্বরের সাথে টাইম দেওয়া শুরু করলাম। এবং আস্তে আস্তে আমি সবার সাথে মানে খুব কথা বলতে খুব লজ্জা পেতাম, খুব অসুবিধা, অকওয়ার্ড ফিল হতো। সেখান থেকে আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে নিজেকে আরো ওপেন করতে পারছি, সবার সাথে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি, খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারি হেসে খুলে। এবং আমি যে আমার ব্যাড সাইডগুলোকে অনেক দূরে, অনেক পিছনে রেখে ঈশ্বরের সাথে আমি আজকে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। हालेलुया। सबाई एक साथ जोरे बोलिए हालेलुया। सबको परमेश्वर का महिमा हो, स्तुति हो, क्योंकि ये जो आखिरी जो इंसान का जो गवाही था वो मुझे थोड़ा रुला दिया। ঈশ্বরের মহিমা হোক, কারণ শেষে যার সাক্ষ্য ছিল সেই সাক্ষ্য আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। क्योंकि कभी हम सोचे नहीं थे कि इस तरह का एक परमेश्वर कार्य करेंगे। यहाँ पर जो लड़का परमेश्वर को जानता नहीं था, आज वो गवाही दे रहा है कि उसका जीवन में परिवर्तन आ रहा है। কারণ আমি জানতাম না যে যে ছেলেটি ঈশ্বরকে জানতো না, ঈশ্বর তার জীবনে এমনভাবে কার্য করবেন। मंडली, हम लोग क्या खुश हैं? মণ্ডলী, আমরা কি খুশি? तो परमेश्वर को जोर से हाथ ताली देंगे, আসুন ঈশ্বরকে एक আমরা आत्मा आने के। জোরে হাততালি দিই এবং গৌরব করি। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप लोग के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि एक समुंदर जैसा बहुत बहुत गहरा है। আমি অনেক খুশি যে আপনাদের সামনে এমন একটি টপিক নিয়ে আমি আজকে এসেছি যেটা সমুদ্রের মতো অনেক বড় টপিক। उससे पहले हर माताओं को मैं आज मदर्स डे का अभिनंदन देना चाहती हूँ। আর কিন্তু তার আগে আমি প্রত্যেক মাকে মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। और जितने माएँ हैं क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं? যারা মারা রয়েছেন একটু হাত উঠাবেন। और ऑनलाइन में जो लोग माएँ हैं, आप लोग को भी बहुत अभिनंदन। जो लोग हाथ उठाए हैं उन लोग के लिए बाकी सब हम लोग एक जोर से हाथताली देंगे। যারা অনলাইনে রয়েছেন আপনাদেরকেও মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা, এবং তার সাথে সাথে যারা হাত তুলেছেন আপনারা, যারা হাত তোলেননি মায়েদের জন্য জোরে হাততালি দেবেন, যা আপনারা অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। थैंक यू सो Thank you, मच। অনেক ধন্যবাদ। और आज का टॉपिक में हम लोग जाएंगे আজকে টপিকে আমরা যাব, और टॉपिक है परमेश्वर का महिमा। আর আজকে যে টপিক রয়েছে ঈশ্বরের মহিমা। और हम लोग हमेशा जब हम लोग स्तुति प्रशंसा करते हैं, ये वर्ड, ये शब्द हम लोग हमेशा उसको यूज करते हैं। আর যখনই আমরা ঈশ্বরের স্তুতি প্রশংসা করি আমরা এই শব্দ ব্যবহার করে থাকি। और हम लोग बोलते हैं आपका महिमा हो, आपका स्तुति हो, आपका प्रशंसा हो। আর আমরা এইভাবে বলে থাকি ঈশ্বর তোমার মহিমা হোক, স্তুতি হোক, প্রশংসা হোক। लेकिन आज मैं आप लोग को इस तरह से एक जर्नी में ले जाऊंगी जहां पर आपको ये शब्द का अर्थ, ये शब्द का गहराई का मतलब आप समझ पाएंगे। আর আজকে আমি এমন এক যাত্রা দিয়ে আপনাদের নিয়ে যাব যেই এই যে শব্দ আমরা সব সময় ইউজ করি এটার গুরুত্ব এবং এটার মানে আপনারা বুঝতে পারবেন। ये एक शब्द ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप पे उसको यूज करें उसके बाद खत्म। এটা এমন কোনো শব্দ নয় যে জাস্ট আরাধনার সময় আমরা ব্যবহার করব এবং তারপর ওটার আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। लेकिन ये ऐसा एक शब्द है जो हम लोग का हर दिन का
जीवन का शैली में जुड़े हुए हैं এটি এমন এক শব্দ যা আমাদের প্রত্যেক দিনের দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত এক বিষয়। और हम लोग ये जानेंगे और उसमें हम लोग का आत्मिक जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। আমরা যখন এটার বিষয় আরো শিখবো তখন আমাদের আত্মিক জীবন অনেক বৃদ্ধি পাবে। और जिस तरह से हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे तीसरा यूहन्ना उसका 2 अध्याय में कि हम लोग आत्मीय उन्नति में आगे बढ़ेंगे, बाकी सारे चीजों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। যেমন গত সপ্তাহে আমরা দেখেছিলাম তৃতীয় যোহন্নের প্রথম অধ্যায় থেকে 2 পদে যে আত্মিক বৃদ্ধি যখন আমাদের হবে তখন আমরা সব কিছুতে এগিয়ে যাব। और ये महिमा जो शब्द है ये हम लोग का आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। আর এই যে মহিমা শব্দ যেটা আমাদের আত্মিক জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। और सबसे अच्छा चीज क्या है, पहला जो यशाया उसका 43 का 7 में लिखा गया है, ये सब मेरे नाम से आराधना करते हैं, उनको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है। আর যেভাবে লেখা রয়েছে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে 43-7 পদে যে আমাদেরকে ঈশ্বর তার মহিমার জন্য বেছে নিয়েছেন। आप क्या खुश हैं कि मुझे परमेश्वर बनाया है? আপনি কি খুশি আছেন যে ঈশ্বর আমাকে বানিয়েছেন? इधर उधर का कोई चीज करने के लिए नहीं, लेकिन उनका महिमा करने के অন্য लिए। কোনো বিষয়ের জন্য না, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা করার জন্য। हालेलुया। হালেলুয়া। और हम लोग किसको महिमा करने जा रहे हैं? আর আমরা কাকে মহিমা দিতে চলেছি? किसको महिमा करते हैं? কাকে মহিমা দিই? आइए हम लोग उस जर्नी में जाएंगे जहां पर आपका आंख खुल जाएगा कि महिमा एक शब्द में जुड़ा नहीं है सिर्फ। আর আসুন আমরা এই যাত্রার মধ্যে দিয়ে যাই এবং আমরা দেখব মহিমা শুধুমাত্র একটি কোনো ছোট বিষয় নয়, কিন্তু এটা কি বিষয় সেই বিষয় আজকে আমরা শিখব। और महिमा जो शब्द है या उस शब्द को लिखा नहीं गया है, लेकिन उसको दिखाया गया है हम लोग का उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 पद में। যদিও বা মহিমা শব্দটি লেখা নেই উৎপত্তি আদি পুস্তক 1 অধ্যায় 1 পদে, কিন্তু ওটা দেখানো হয়েছে। और আসুন वहाँ আমরা पर দেখি। आप लोग बाइबल खोल सकते हैं उसको देखने के लिए। महिमा का शब्द वहाँ पर आप नहीं पाएंगे, আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু ওখানে মহিমা বলে লেখা নেই। किंतु लेकिन अगर आप यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 5 पद थोड़ा देखेंगे तब वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। কিন্তু যোহন লিখিত সুসমাচার 17 অধ্যায় 5 পদে ওখানে আপনি যদি পড়েন এটার বিষয় আপনি স্পষ্ট রূপে বুঝতে পারবেন। हम लोग जानते हैं कि जब उत्पत्ति हो रहा था, सब कुछ बनाया जा रहा था, उससे पहले सब कुछ पूरा निराकार था। আমরা প্রত্যেকে জানি যে যখন উৎপত্তিতে যখন আমরা পড়ি যে সৃষ্টির আগে সবকিছু আকারবিহীন ছিল। लेकिन यहाँ अगर 17 पद यूहन्ना का 5 पद में देखेंगे, 17 अध्याय 5 में, अब तू हे पिता अपनी उपस्थिति में मुझे उस महिमा से महिमा निकाल जो संसार की उत्पत्ति से, नोट, संसार की उत्पत्ति से पहले तेरी उपस्थिति में मेरी थी। যেভাবে যোহন লিখিত সুসমাচার 17 অধ্যায় 5 পদ যেভাবে বলে, আর এখনে হে পিতো জগৎ হইবার পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত করো। संसार का उत्पत्ति से पहले महिमा था। সংসারের উৎপত্তি জগতের সৃষ্টির আগে মহিমা ছিল। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यीशु मसीह खुद अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं এটা প্রভু যিশু নিজে তার পিতার সাথে কথা বলছেন और पिता को बताते रहे कि आपको पता है, आपको याद दिला दूं, हम लोग उत्पत्ति से पहले, संसार का उत्पत्ति से पहले हम लोग 3 जन महिमा को लेके आगे बढ़े थे। আর তিনি এইভাবে বলছেন তার পিতাকে যে তোমার মনে আছে কি যে আমরা সেই জগতের উৎপত্তির শুরু থেকে আমরা 3 জন ছিলাম। हालेलुया। হালেলুয়া। तो महिमा का जो शब्द है, जो ग्लोरी है, उसको आप उतना हल्का से मत लीजिए। সেই জন্যে মহিমা শব্দকে আমরা যেন হালকাভাবে না নিই। उसके बाद अगर हम चले जाएंगे उसका उत्पत्ति का फिर 2 अध्याय 16 पद में, যদি আমরা আদি পুস্তক 2 অধ্যায় 16 পদ দেখি, मैं आप लोग को उस क्रिएशन का स्टोरी में नहीं ले जा रहा हूँ, আমি সেই উৎপত্তির স্টোরিতে আপনাদেরকে আবার নিয়ে যাচ্ছি लेकिन না। पर्टिकुलर कोई चीज को आपका सामने रखना चाहती हूँ কিন্তু এক বিশেষ বিষয়কে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, जो शायद आप लोग पहले से जानते हैं या आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ। যদিও বা হতে পারে আপনারা জানেন বা মনে করিয়ে দিচ্ছি। और ये ऐसा है कि परमेश्वर जब आदम को सृष्टि के उसके बाद आदम को बुला के बोले, যখন পিতা ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করলেন, आदम के डेके बोललेन और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम उद्यान के सब पेड़ों का फल
निसंकोच खा सकते हो। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বাচ্ছন্দ্যে ভোজন করিও। और उससे पहले 2 पेड़ों को परमेश्वर रखे थे और उस पेड़ बहुत खास था। আর তার আগে এক গাছ ঈশ্বর রেখেছিলেন যেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। और वो पहला पेड़ था जो जीवन का वृक्ष था, আর সেই গাছ ছিল যেটা জীবন বৃক্ষ। और दूसरा ऐसा पेड़ जो अच्छा और बुराई का ज्ञान देने वाला। আরেকটি গাছ ছিল যেটা সৎ সৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। और जब परमेश्वर बोले तुम क्या करोगे, सब पेड़ उद्यान में सब पेड़ों का फल खाओगे, लेकिन भाई थोड़ा नेक्स्ट पठ देना। আর ঈশ্বর এভাবে বলছেন আদমকে, তুমি সব গাছের থেকে ফল খেতে পারো, पर भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल ना खाना, কিন্তু সৎ সৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তার ফল ভোজন করিও না। क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। কেননা যেদিন তুমি সেই ফল খাইবে সেই দিন মরিবেই মরিবে। विश्वासी लोग, आज हम आप लोग को बताना चाहते हैं, বিশ্বাসীরা আজকে আমি আপনাদের বলতে চাই, परमेश्वर अपना महिमा वो उत्पत्ति से पहले रखे थे। ঈশ্বর মহিমাকে জগতের সৃষ্টির পূর্বে রেখেছিলেন। और उसके साथ साथ जब इंसान को पैदा किए उस समय भी बोले तुमको देखना चाहिए कि महिमा जो है, मेरा जो महिमा है वहाँ मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे सामने प्रकट करके रखूंगा। আর এমনকি যখন তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তখনও তিনি বলেছেন যে মহিমাকে আমি তোমার সামনে প্রকাশ করব, तुम्हारे बीच में रखूंगा, তোমাদের মধ্যে রাখবো। और तुम उसको टच नहीं करोगे, আর কিন্তু তুমি ওটাকে স্পর্শ করবে না, उसको नहीं खाओगे, ওটা তুমি খাবে না, क्योंकि वो मेरा महिमा है। কারণ ওটা আমার মহিমা। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे परमेश्वर का महिमा क्या है, उनका उपस्थिति ही महिमा है। আর আমরা যদি দেখি যে ঈশ্বরের মহিমা কি, ওনার উপস্থিতি ওনার মহিমা। और वो बोले कि हम शाम को आते हैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन तुम्हारे आगे पीछे हर समय ये पेड़ रहेगा जो तुमको मैं मना किया हूँ, डोंट टच इट। আর ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর এভাবে বলেছেন, আমি সন্ধ্যাবেলা আসছি দেখা করতে, কিন্তু মনে রাখবে তোমার সামনে সর্বদা এই গাছ রয়েছে যা তুমি স্পর্শ করবে না। और परमेश्वर बोले डोंट टच इट। ঈশ্বর বলেছেন এটাকে তুমি স্পর্শ করবে না। परमेश्वर का महिमा को हम लोग छुएंगे नहीं, ঈশ্বরের মহিমাকে আমরা যেন স্পর্শ না করি। परमेश्वर का महिमा को हम लोग छुएंगे नहीं, ঈশ্বরের মহিমাকে আমরা ছুবো না, স্পর্শ लेकिन করব না। हम लोग छूते रहते हैं, কিন্তু আমরা স্পর্শ করতে থাকি, हम लोग चोरी करते रहते हैं, আমরা চুরি করতে থাকি, हम लोग उसको ओवरटेक करते रहते हैं। ओवरटेक আমরা ওটাকে অতিক্রম করতে থাকি। हम लोग का हमेशा ये है, जिस तरह से पिछले सप्ताह हम लोग को पास्टर चंदन बोले अमी तो गम, जैसे कि पास्टर चंदन बोले थे कि आमी तो गम, अमी तो गम, आमी तो गम। और वही है जब हम लोग परमेश्वर का महिमा को चोरी करते हैं। আর ওখানেই শুরু হয় যখন আমরা ঈশ্বরের মহিমাকে চুরি করি। हम लोग को ऐसा बोलना है, हाँ प्रभु एक दिन में गम था, আর ঈশ্বরকে এইভাবে বলতে হবে, হ্যাঁ ঈশ্বর একদিন আমি গম ছিলাম, लेकिन आपका महिमा के लिए मैं अपने आप को मार दूंगा। কিন্তু ঈশ্বর তোমার মহিমার জন্য আমি সেই আমার মধ্যে গমকে মেরে দেব। और जब हम लोग मार देते हैं ना अपने आप को, আর যখন আমরা নিজেদেরকে মারি না, परमेश्वर को महिमा देते हैं, ঈশ্বরকে মহিমা দিই, उस समय क्या होता है, फल उत्पन्न होता है, তখন ফল উৎপন্ন হয়। और वो बहुत बहुत ज्यादा फल उत्पन्न আর होता है, অনেক প্রচুর ফলে ফলবন্ত হই আমরা, उसमें परमेश्वर का महिमा होता আর है। তার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা হয়। आज हम लोग अपने आप को पूछते हैं, আজকে আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি, क्या हम लोग परमेश्वर का महिमा को चोरी करते हैं? আমরা কি ঈশ্বরের মহিমাকে চুরি করি? भाई करते हैं हम लोग। হ্যাঁ আমরা করি। मैं बताऊं आप लोग को, আমি বলি আপনাদেরকে, आप কিভাবে? लोग के बीच में मैं भी हूँ, আপনাদের মধ্যে আমিও রয়েছি, मैं भी चोरी करती हूँ, আমিও চুরি করি। किसी का घर में जाके डाका नहीं मारती, আমি কারো ঘরে গিয়ে কিছু চুরি করে নিয়ে लेकिन আসি না, परमेश्वर का महिमा को पूरा यूं लेके चला जाता আমি हूँ। ঈশ্বরের মহিমাকে এইভাবে করে নিয়ে চলে আসি। अगर मेरा कुछ अच्छा चीज कोई हमको प्रशंसा किया, যদি আমার কোনো ভালো জিনিস কেউ প্রশংসা করে, ओ रीता यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, রিতা তোমাকে দেখতে আজকে খুব সুন্দর লাগছে, यस, তখন আমি নিজেকে একটু এরকম করি। भाई इसमें आपका कोई भलाई नहीं है, এটা কিন্তু আপনাদের বা আমার কোনো ভালো বিষয় না, आपका यहाँ हाथ ही नहीं है। এটাতে আপনার হাতই নেই। हाँ, आपका हाथ इतना है कि अच्छे से पाउडर लगा दिए, लिपस्टिक लगा दिए, काजल लगा दिए, इतना ही बस। এতটুকুই শুধু আছে, একটু হালকা পাউডার লিপস্টিক লাগিয়েছি, এতটুকুই। लेकिन परमेश्वर अगर एक धक्का आपको दे दे,
কিন্তু ঈশ্বর যদি একটা ধাক্কা আপনাকে দিয়ে দেয়, आप गिर गए। अब परमेश्वर धक्का नहीं मारते, मैं बोल रही हूँ ঈশ্বর ধাক্কা দেন না, আমি এমনি কথার কথা বলছি, हम लोग का हुलिया चेंज हो जाएगा। তখন আমাদের কিন্তু পুরো সমস্ত কিছু আমাদের হুলিয়া change। হুলিয়া চেঞ্জ হয়ে যাবে। बुझते पेरेছি समझ गए समझे? ना? इसीलिए कोई चीज में जब हम लोग प्रशंसा पाते हैं उसको अपने पास मत रखिए, এই জন্য যখন কোনো বিষয়ে আমি প্রশংসা পাবো তখন যেন নিজের মধ্যে না রাখি, उसको इमीडिएटली जैसे परमेश्वर को हम लोग उसको दे दे। তৎক্ষণাৎ যেন আমরা সেই মহিমা ঈশ্বরকে দিয়ে দিই। हम लोग का मंडली में एक ठो भाई है, আমাদের মণ্ডলীতে এক ভাই রয়েছে, वो जो भी कुछ भी उनको प्रशंसा करेंगे, भाई गुड जॉब, ऐसा अच्छा किए, वो क्या बोलते हैं पता है? আমাদের মণ্ডলীতে এক ভাই আছে, ওকে যা কিছু আপনি বলবেন ও তৎক্ষণাৎ বলবে ঈশ্বরের মহিমা হোক। कभी कभी मुझे लगता है क्या हर समय प्रभु को महिमा देते हैं, আর আমি সব ভাবি মাঝে माঝे কি সবসময় ঈশ্বরকে মহিমা দেয়। लेकिन जब ये महिमा के बारे में मैं बातचीत कर रही हूँ ना, उस समय हमको पता चला यस हम लोग अपना मुंह से, सिर्फ दिमाग से नहीं, हृदय से नहीं, मुंह से भी बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, परमेश्वर मेरा हर कार्य में आपका महिमा हो। আর আমি যখন মহিমার বিষয়ে পড়ছিলাম তখন আমি দেখছিলাম যে সত্যি আমাদের শুধুমাত্র হৃদয় থেকে বা চিন্তা দ্বারা নয়, কিন্তু মুখ থেকে অঙ্গীকার করার প্রয়োজন আছে, ঈশ্বর তোমার মহিমা হোক। और जब हम लोग अपना मुंह से स्वीकार करेंगे आपका महिमा हो, যখন আমরা মুখ থেকে অঙ্গীকার করব ঈশ্বর তোমার মহিমা হোক, और उस समय हम लोग आहिस्ते आहिस्ते घटते जाएंगे, আর তখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা হ্রাস পাবো, तब हम लोग ये गा सकेंगे আর তখন আমরা গান করতে পারবো, तू बढ़े मैं घटूं। তুমি বৃদ্ধি পাও আমি হ্রাস পাই। अगर हम लोग चुप रह जाते हैं ना, कोई हम लोग का बढ़ाई करता है, हम लोग चुप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर का महिमा को चोरी करते हैं, যখন আমরা চুপ করে থাকি না তখন কিন্তু কোথাও না কোথাও ঈশ্বরের মহিমাকে আমরা চুরি করি। और शैतान उस समय बोलता है देखा देखा तेरा तेरा ही हो रहा है और किसी का नहीं। আর তখন শয়তান আমাদের কানের সামনে এসে বলে দেখলি দেখলি এটা কিন্তু তোরই প্রশংসা আর অন্য কারো নয়। समझ पा रहे हम लोग? বুঝতে পারছি আমরা, समझ पा रहे? বুঝতে हम लोग পারছি। अपने जीवन में बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, আমরা আমাদের জীবনে অনেক ভালো ভালো কাজ आप করি। लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, ये जितना जन हम लोग बैठे हुए हैं सबको ही अच्छे काम करते हैं। আপনি করেন আমি করি, যতজন এখানে বসে আছে আমরা প্রত্যেকেই ভালো কাজ করি। हम लोग अपना क्षेत्र में करते हैं, हम लोग अपना क्षेत्र को छोड़ के भी काम करते हैं, আমরা নিজেদের ক্ষেত্রতে করি, নিজেদের ক্ষেত্র বাইরেও আমরা অনেক ভালো কাজ चर्च করি। में करते हैं, चर्च का बाहर भी करते हैं, মণ্ডলীতে করি, মণ্ডলীর বাইরেও করি। लेकिन आज एक शिक्षा हम लोग को मिलना जरूरी है, हम हर किसी को मिलना जरूरी है कि हर कार्यों में हम लोग परमेश्वर को महिमा दें। কিন্তু একটা শিক্ষা আজকে আমাদের পাওয়ার প্রয়োজন আছে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা যা কিছু করব যেন ঈশ্বরের মহিমা হয়। जो लोग हमारे साथ एकमत है, क्या आप लोग बोलेंगे आमेन? যারা একমত আছেন আমরা একসাথে বলতে পারি কি আমেন। क्या हम लोग ये सोचते नहीं नहीं हर समय नहीं कर सकते? আমরা কি এমন করে ভাবছি না না সব সময় করতে পারি না? कभी तो हम लोग अपने आप को थोड़ा इनकरेज करें, কখনো তো আমি নিজেকে একটু উৎসাহ দিই। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जब आप लोग हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर हम लोग को महिमा देंगे। আর আপনাদেরকে বলতে চাই যখন আমরা প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরকে মহিমা দেব তখন ঈশ্বর আমাদেরকে মহিমান্বিত করবেন। मैं आप लोग को और एक लाइफ के जीवन में थोड़ा सा आप लोग को ले जाना चाहती हूँ। আমি একটা জীবনের মধ্যে দিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। कितना जन मेरे साथ हैं? কতজন আমার সাথে রয়েছে? और मेरे साथ जो लोग नहीं है बोलेंगे हालेलुया। भाई हाथ ताली मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। फिर से बता रही हूँ मैं कोई दूसरा लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, আমি আবার বলছি আমি অন্য কেন কোনো ভাইয়া? ভাষায় কথা বলছি না। पूरा हिंदी में बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो लोग मेरे साथ नहीं है हालेलुया बोलो। আমি বলছি যারা আমার সাথে নেই তারা হালেলুয়া বলুন। तो अभी बोलिए हालेलुया। তাও আপনারা হালেলুয়া বলছেন। छोड़ो और क्या बोले, कोई बात नहीं, जो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ है हम लोग बहुत अच्छा सीखेंगे। যারা আমার সাথে রয়েছেন আমরা অনেক ভালো জিনিস শিখবো। आमेन। ओके, ये लाइफ जो है ना ऐसा एक जीवन है जो हमेशा हम लोग के सामने एक मॉडल के तरह रहते हैं। এমন এক জীবনের বিষয় এখন আমরা বলবো শিখবো যে একটা মডেল স্বরূপ আমাদের সামনে রয়েছে। और वो सबसे ज्यादा परमेश्वर उन्हीं से बात किए थे, আর সব থেকে বেশি ঈশ্বর ওনার সাথেই কথা वो বলেছেন। 40 साल का पूरा प्लानिंग उनको ही बोल दिए थे, 40 বছরের প্ল্যানিং পুরো ঈশ্বর ওনাকেই বলে দিয়েছে। हर दिन का प्लानिंग भी उन्हीं को बोलते थे, প্রতিদিনের প্ল্যানিংও ওনাকেই বলেছেন। गुस्सा भी होते थे,
রাগও করতেন, और कभी कभी उनको मारने का प्लानिंग भी किए हैं। কিছু কিছু সময় ওনাকে মারারও প্ল্যানিং করেছেন। लेकिन फिर भी आज तुझको हम सब बताएंगे। কিন্তু তবুও ঈশ্বর ওনাকেই সবকিছু বলবেন। कोई गैस करेगा कौन है वो? কেউ গেস করতে পারে কে? मोसेस। মোশি। हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं? मूसा। ओके, मूसा। मूसा एक ऐसा कैरेक्टर थे ना, परमेश्वर पहले से वो बेचारा कुछ नहीं जानता है हु इज दैट गॉड। মোশি এমন একজন ব্যক্তি না, ও জানেই না কে ঈশ্বর। लेकिन परमेश्वर एक दिन बोले तू आजा, झाड़ी में आजा। একদিন ঈশ্বর বলছে আসো, ওই ঝোপে আসো। और झाड़ी तो कैसा हुआ? जला हुआ। আর ওই ঝোপটা কেমন ছিল? সেই জ্বলছিল। मैं आप लोग को थोड़ा सा मूसा का लाइफ के अंदर घुसने के लिए बोल रहा हूँ। আমি মোশির জীবনের একটু ভেতরে আপনাদের ঢুকতে বলছি। मूसा का जीवन में कोई आशा नहीं था। মোশির জীবনে কোনো আশা ছিল না। वो एक दास जैसा वो चरवा होके वो काम करता था। ও একজন নরমাল একটা চরওয়া হয়ে কাজ করছিল, পালক হিসেবে কাজ कोई করছিল। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उस समय। ওই সময় কোনো রকমের বিদ্যুৎ ছিল चारों না, चारों ओर अंधेरा। পুরো অন্ধকার ছিল। हम लोग का कपबोर्ड में कितने सारे कपड़े रहते हैं, हम सोचते हैं कि उनका शायद 2 से 3 जोड़ी होगा। আর অনেকগুলো আমাদের কবার্ডের মধ্যে জামা কাপড় থাকে না আলমারিতে, और इस उनका दो या 3 ওনার जोड़ी होगा। দুটো বা তিনটে হয়তো ছিল। ऐसा एक लाइफ। এমন এক জীবন। उनका जो ससुर का चेहरा सुबह उठ के देखेंगे ওনার শ্বশুরের চেহারা উনি সকালে উঠে দেখবেন। और सारा दिन तो बीबी को देखना है। আর সারাদিন তো বউকে দেখতেই হবে। उसके बाद छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं उसको, भेड़ बकरियों को देखना है। তারপর তো সেই ওই সেই ছাগল যাদেরকে চড়ায় সারাদিন তাদের দেখতে হবে। उनका लाइफ शुरू होता है ऐसा और खत्म भी होता है वहीं से। শুরু হয় যেভাবে, শেষও হয় ওইভাবে। लेकिन देयर इज एन एनकाउंटर। কিন্তু সেখানে এক এনকাউন্টার হলো। और वो एनकाउंटर मतलब परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात होता है बहुत अच्छा रीति से। এবং এনকাউন্টার মানে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাথে ওনার হলো এইভাবে। और अचानक एक दिन घूम रहे, अचानक देख रहे दूर पहाड़ जल रहा है, लेकिन उसका वो झाड़ी जल रहा है, पहाड़ नहीं जल रहा है, झाड़ी जल रहा है, लेकिन वो एकदम खराब नहीं हो रहा है, मतलब नाश नहीं हो रहा है वो झाड़ी। এবং একদিন উনি ঘুরছিলেন এবং এক ঝোপে দেখছেন উনি দূর থেকে যে আগুন জ্বলছে। वो दूसरा उनके जगह में कोई होता ना, वो बोलता बाप रे हम नहीं जाएंगे। আর ওনার জায়গায় যদি অন্য কেউ হতো না, বলতো বাবারে আগুন জ্বলছে আমি যাব না। ऐसा कैसा दृश्य है भाई, वो तो जल ही नहीं, नाश नहीं हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, कहीं मुझे कुछ हो जाए तो। আর ওই যে আগুন জ্বলছিল ওটা শুধু জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু কিছু বিনষ্ট হচ্ছে না। হয়তো অন্য কেউ হলে বলতো কি বাবারে ওখানে আমি যাব না, যদি আমার কিছু হয়ে যায়। लेकिन परमेश्वर उनको चुने थे। কিন্তু ঈশ্বর ওনাকে নির্বাচন করেছিল। हालेलुया। হালেলুয়া। इसलिए उनके पास वो क्या था? ताकत था। আর তার জন্য ওনার কাছে ওই শক্তি ছিল। और वो उस झाड़ी के पास गए এবং তিনি ওই ঝোপের সামনে গেলেন। और परमेश्वर बोले मूसा तुम वहीं रुको। আর ঈশ্বর বলছেন মোশি তুমি ওখানেই দাঁড়াও। तुम वहां पर अपना जो पैर का जो जूता है उसको निकालो, তো আর তোমার যে পাদুকা যে রয়েছে সেটাকে খোলো। क्योंकि तुम जहां खड़े हो पवित्र स्थान है। কারণ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেটা পবিত্র স্থান। मैं आप लोगों को बता रही हूँ जहां पर परमेश्वर का महिमा रहता है वहां पवित्रता रहता है। আমি বলতে চাই যেখানে ঈশ্বরের মহিমা সেখানে পবিত্রতা। और मूसा को उठो रियलाइज करवाए कि तुम जिससे बात कर रहे हो ऐसा ऐसा कोई नहीं है। আর মোশিকে ঈশ্বর এটা রিয়েলাইজ করালো। और वो ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वो खुदा हूँ, वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा लाइफ का हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता আর हूँ। ঈশ্বর তখন মোশিকে এটা অনুভব করালো যে আমি সেই ঈশ্বর যে তোমার জীবনের সমস্ত কিছুকে, তোমার জীবনের ইতিহাসকে, ভূগোলকে, সবকিছুকে, রাজনৈতিকে সবকিছুকে পরিবর্তন করতে और পারি। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज्ञाकारी हो रहा है। আর যখন এগিয়ে যাই তখন যেন মোশি যেন আজ্ঞাকারী থাকে। उस समय आज्ञाकारी थे, আজ্ঞাকারী ছিলেন। उसके बाद उनका परमेश्वर के साथ जो समय वो इतना खूबसूरत था। अगर उससे जाके 3 अध्याय से लेके हम लोग अगर 33 अध्याय में जाएं, আর মোশে আজ্ঞাকারী ছিলেন এবং যখন ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ হলো তখনও যদি আমরা দেখি 3 অধ্যায় থেকে 33 অধ্যায় অবধি, 33 अध्याय में वो परमेश्वर के साथ बातचीत करे। 33 অধ্যায় তিনি ঈশ্বরের সাথে ডাইরেক্ট কথা বলছেন। बहुत इंटरेस्टिंग है। অনেক রোমাঞ্চকর। आप सोचो कि आप जानते हैं मैं जिससे हर दिन बात कर रहा हूँ वो महान परमेश्वर है। আপনি ভাবুন একবার আপনি যার সাথে প্রতিদিন কথা বলছেন তিনি মহান ঈশ্বর। लेकिन वो परमेश्वर हर दिन तुम्हारे साथ बातचीत करते हैं। আর সেই ঈশ্বর প্রতিদিন আপনার সাথে কথা বলছেন। उनका लालच बढ़ गया আর ওনার সেই একটা লালসা বেড়ে গেল। और उनका लालच हुआ
जो परमेश्वर मुझसे बात करे अभी मैं उनको देखना चाहता हूँ আর তার লোভ বেড়ে গেল কি আমি যে ঈশ্বর আমার সাথে প্রতিদিন কথা বলছে আমি তাকে দেখতে চাই। सोचो सोचो लेवल क्या है মানে ভাবুন মসির চিন্তার লেভেলটা ভাবুন। वो सीधा परमेश्वर को बोले आई वांट टू सी योर ग्लोरी মসি ডিরেক্টলি ঈশ্বরকে বলছেন আমি তোমার মহিমাকে দেখতে চাই। এটা কোনো মানে হলো ये कोई मतलब हुआ? अरे परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करते हैं तुमको हर चीज के बारे में बताते हैं अब तुमको देखना भी है আরে उनका ঈশ্বর ग्लोरी তোমাকে অলরেডি সবকিছু বলছেন ওনার প্রত্যেকটা বিষয়কে, তবু এখন তুমি ওনার মহিমা দেখবে? हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा আমরা কি এমন করতে পারি? कर सकते हैं করতে পারি? नहीं कर सकते हैं अगर मोदी को बोलेंगे मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी रेस्पेक्ट हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी आपका सारा जीवन का सारा दिन का सारा चीज को हम देखना चाहते हैं मोदी बोलेंगे हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोलेंगे हाँ हाँ दिखा देंगे যদি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বলি যে আমি আপনার সব জিনিস দেখতে চাই, উনি কি দেখাবেন? वो तो बोले हे कौन है तू উনি বলবেন কে ভাই তুমি, कहाँ से आया কোথা থেকে এসছো, क्या इरादा है কি তোমার ইরাদা? कहीं पाकिस्तान से नहीं आए हो পাকিস্তান থেকে আসোনি তো? गोली फुली तो नहीं मार दोगे গুলি মেরে দেবে না তো? नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे अच्छा आदमी है जो भी हो না लेकिन উনি এমন করবেন না, কারণ ভালো ব্যক্তি তিনি। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जस्ट थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मोसेस एंड गॉड আমি জাস্ট আপনাদেরকে এটা ভাবাতে চাই যে একটু ভাবুন মসির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক। वो इतना करीब हो गए थे इतना करीब हो गए थे परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर को बोले he had the audacity of asking God that I want to see your glory আর উনি এতটাই বেশি গভীর সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে ছিলেন যে এই তার সাহস হলো যে তিনি বললেন যে ঈশ্বর আমি তোমাকে দেখতে চাই। और उसके बाद परमेश्वर क्या बोले ना আর ঈশ্বর কি বলেছেন? না बोले বলেছেন? नहीं परमेश्वर बोले कि देखो हम तुमको दिखाएंगे सब दिखाएंगे लेकिन तुम सब कुछ नहीं देख सकते ঈশ্বর বলেছেন হ্যাঁ আমি তোমাকে দেখাবো নিশ্চয়ই, কিন্তু সমস্ত কিছু নয়। और परमेश्वर क्या किया अपना बैक साइड को दिखाए আর ঈশ্বর তারপর তার পেছন দিক মসিকে দেখান। अगर वो पूरा देख लेते ना मूसा का कार्य तो वही खत्म हो जाता যদি উনি পুরো ঈশ্বরকে দেখতেন না তাহলে মসি ওখানেই শেষ হয়ে যেত। मैं आप लोग को जो बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपना महिमा को हम लोग के सामने प्रकट करना चाहते हैं আমি এটা বলতে চাই ঈশ্বর আমাদের সামনে ঈশ্বর তার মহিমাকে প্রকাশ করতে চান। कितना हम लोग की इच्छा है আমাদের কতটা ইচ্ছা রয়েছে, हम लोग कितना देखना चाहते हैं उनका महिमा আমরা কতটা ওনার মহিমাকে हम দেখতে लोग চাই। जब चर्च में आते हैं उस समय उनका महिमा को देखना चाहते हैं फील करना चाहते हैं उसी को लेके बाहर चले जाते हैं আমরা ঈশ্বরের মহিমাকে দেখতে চাই, যখন মণ্ডলীতে আসি আমি অনুভব করতে চাই এবং তারপর বেরিয়ে চলে যাই। जब हम लोग का प्रशंसा स्तुति होता है जब वर्शिप होता है ओ वाह व्हाट ए ग्लोरी व्हाट ए महिमा আর যখন আমরা মণ্ডলীতে থাকি আরাধনা হয় স্তুতি হয় তখন আমরা ভাবি ওয়াও ঈশ্বরের কি মহিমা। हम लोग दूसरा भाषा में भी हम लोग बातें करते हैं আমরা পরভাষাতেও কথা বলি, हम लोग हिलते रहते हैं আমরা हिलते रहते हैं मतलब আমরা कांपते रहते हैं আমরা কাঁপতে থাকি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে। हम लोग बहुत कुछ करते हैं जो कि हम लोग बाहर जाके घर में नहीं करते या सड़क पर नहीं करते हैं আমরা এমন কিছু এখানে করি যেটা আমরা বাড়িতে গিয়ে বা রাস্তায় করি না, यहाँ पर करते हैं এখানে করি। क्योंकि हम लोग सोचते हैं परमेश्वर का तेज यहाँ पर है কারণ আমরা এটা ভাবি যে এখানে ঈশ্বরের তেজ রয়েছে और परमेश्वर का महिमा यहाँ पर अधिष्ठित है ঈশ্বরের মহিমা এখানে অভিষ্ট রয়েছে। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनका बेटा बेटी होने के नाते उनका जो तेज उनका जो महिमा हम लोग हमेशा जैसे कैरी करके चले ঈশ্বর এটা চান আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেহেতু ঈশ্বর চান ঈশ্বরের মহিমা যেন আমরা সব সময় বহন করি। आप लोग समझ पा रहे हैं আপনারা বুঝতে পারছেন? जो लोग नहीं समझ पा रहे बोलेंगे हालेलुया ठीक है ओके आप लोग जगे हुए हैं वही तो काफी है आप আপনারা सुनने জেগে আছেন समझे এটাই অনেক। ओके मूसा से हम लोग चले जाएंगे एलिया तक এখন আমরা মসি থেকে আমরা এলিওর কাছে চলে যাব। और एलिया एक भाववादी थे আর এলিও একজন ভাববাদী नहीं भाववादी प्रीस्ट थे जाजक थे পুরোহিত ছিলেন। और जो भी हो क्या थे एलियो क्या थे जाजक थे हाँ करेक्शन दिए जाजक थे এলিও একজন যাজক ছিলেন। क्या ভাববাদী भाव क्या एक बोलो भाई ভাববাদী प्रॉफिट भाववादी ठीक है वो भाववादी थे परमेश्वर का दास थे উনি Agree? ঈশ্বরের একজন দাস ছিলেন। ओके उनको परमेश्वर क्या किए व्यवहार किए ওনাকে ঈশ্বর ব্যবহার করলেন और क्या किए वो बहुत सारा अच्छे अच्छे काम किए অনেক ভালো ভালো কাজ তিনি वो করেছেন। मेरा मुद्दा नहीं है मुद्दा नहीं ওটা আমার বিষয় নয়, लेकिन ऐसा एक दिन आया वो क्या करे भाग रहे
এমন একদিন আসলো উনি ভাগছেন, দৌড়াচ্ছেন, दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे नॉन स्टॉप। দৌড়ে যাচ্ছেন এবং থামছেন না। और परमेश्वर बोले ए रुक, ঈশ্বর বলছেন এ দাঁড়াও, कहाँ जा रहा है? কোথায় যাচ্ছ? तब वो अपना दुख बता रहे, ऐसा हुआ और मैं वहाँ से एक जन बचा हुआ हूँ और इसलिए मैं अपना जान को लेके टाना टानी करके भाग रहा हूँ। আর তখন তিনি ঈশ্বরকে বলছেন আমি আমার সবাই শেষ হয়ে গেছে, আমি একা বেঁচে আছি এবং আমি জান নিয়ে আমার টানাটানি করছি। और परमेश्वर बोले रुको, मैं तुमको अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। তখন ঈশ্বর বললেন তুমি একটু দাঁড়াও, আমি নিজেকে তোমাকে প্রকাশ করতে और চাই। उनको एक पर्वत के ये पत्थर के ऊपर ले गए ঈশ্বর এবং তাকে ওনাকে এলিওকে এক পর্বতের উপরে নিয়ে গেলেন। और वहां जाके बोले कि देखो तुम अपना मेरा उपस्थिति को अभी पाओगे। আর দেখো ওই উপরে নিয়ে গিয়ে বললেন যে এখন তুমি আমার উপস্থিতিকে পাবে। लेकिन हम लोग का परमेश्वर बहुत क्रिएटिविटी है আর আমাদের ঈশ্বর অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ ঈশ্বর, और बहुत प्रैंक भी करते हैं। আর অনেক সময় প্র্যাঙ্কও করে, অনেক সময় মজাও করে। प्रैंक मतलब समझते মানে हैं ना? মজা করে, ঠিক আছে, जो है नहीं उसको डाल देंगे, যেটা নেই ওটাও উনি করে দেবেন। हम लोग चमक जाते हैं ऐसा हुआ, আর আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, আরে এমন হয়ে গেল। और तब परमेश्वर बोलते हैं नहीं। তখন ঈশ্বর বলেন না না। और यहाँ पर इस इंसिडेंट में पूरा पक्का पता चलता है আর এই ইনসিডেন্টটাই পুরো বুঝতে পারবেন আপনি। क्या हुआ। परमेश्वर भूमिकंप ला रहे हैं, আর সরি भूमिकंप ভূমি এবং ওই সময় ভূমিকম্প আসলো, कंपन हो रहा है। মানে একদম কাঁপছে। अब एलियो बोले ए परमेश्वर यहीं पर है। আর এলিও বলছে আরে ঈশ্বর এখানেই রয়েছে। ना वहाँ না, पर नहीं। ওখানে ছিলেন না। ऐसा करके 2-3 बार होने के बाद एक तो हल्का सा एक शब्द आया उनका कान में, এরকম 2-3 বার কম্পন হওয়ার পর একটা হালকা শব্দ ওনার কানে আসলো। और उससे पहले फायर भी आया, আর তার আগে সেই আগুনও জ্বলছিল, लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर नहीं थे। কিন্তু ওখানেও ঈশ্বর ছিলেন না। और परमेश्वर थे एक धीमी सी आवाज में। আর ঈশ্বর একটা হালকা আওয়াজের মধ্যে দিয়ে এলির কাছে প্রকাশ आज করলেন। मैं आप लोग को सभी को हम अब सभी को बोलना चाहते हैं कि आप अगर सोचते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति जो परमेश्वर का महिमा है सिर्फ मंदिर में मिलता है तो आप गलत हैं। আমি আজকে আপনাদের প্রত্যেককে বলতে চাই যদি আপনারা মনে করছেন শুধু মণ্ডলীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে हाँ তাহলে আপনি मिलेगा। ভুল अरे আছেন। भाई हम लोग क्यों इतना आना जाना कर रहे हैं, आज पास्टर नहीं है बोल के कोई ये नहीं, कोई नहीं जाएंगे बाहर। আমরা কেউ বাইরে যাব ও না, দাদা। একটু বসবেন। चलो फिर से कंटिन्यू। हाँ कहाँ थे? ओके महिमा, वो तो महिमा शुरू से है। ओके हाँ, सिर्फ मंदिर में नहीं रहता है या बड़ा बड़ा सभाओं में नहीं रहता है जहाँ पर आप उजाला देख के धूम करके गिर जाते हैं। শুধুমাত্র মণ্ডলীতে বা বড় বড় সভাগুলোতেই ঈশ্বরের মহিমা থাকে না কি যেখানে আপনি হুট করে পড়ে যাবেন। जहाँ आप परमेश्वर का उपस्थिति अपने दिल में अनुभव करते हैं, যেখানেই আপনি আছেন যদি ঈশ্বরের মহিমাকে আপনি হৃদয়ে অনুভব করেন। और यहाँ पर कोई नहीं है आप कोने में बैठ के प्रार्थना करें, আর এখানে এমন কেউ নেই কি কেউ একজন কোণাতে বসে প্রার্থনা করছেন। और आप वहाँ पर जब परमेश्वर के पास अपना घनिष्ठ एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, আর ওই সময় যখন আপনি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের সাথে আপনি সময় কাটাচ্ছেন, और तभी क्या होता है परमेश्वर का तेज या महिमा आपका जीवन में प्रकाश আর होता है, ঠিক ওই সময় ঈশ্বরের মহিমা আপনার জীবনের উপর নেমে আসে। और उसमें आपको कोई क्या बोलेंगे बहुत धमाकेदार प्रीचिंग का जरूरी नहीं, आप वहीं पर घुटने में आएंगे, वहीं पर आप गिर जाएंगे, आप परमेश्वर का महिमा का स्वाद को अनुभव আর करेंगे। ওই সময় কিন্তু কোনো পুরো একদম মানে খুব ভালো প্রিচিং এর দরকার নেই। ওই সময় ওই উপস্থিতি যখন ঈশ্বরের আসবে আপনি হাঁটুতে চলে আসবেন এবং এক ভালো সময় ঈশ্বরের সাথে কাটাতে পারবেন। कितना जन का जीवन में ये होता है, কার কার জীবনে এমন হয়? होता है ना? क्या है कोई ना? नहीं है, कोई नहीं है क्यों आपका नहीं? आसपास, लेकिन आप परमेश्वर के पास आप बात कर रहे हैं আপনার আশেপাশে কেউ নেই কিন্তু আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন। और वहीं पर आपका आंख से आंसू गिर रहा है, আর ওখানেই আপনার চোখ থেকে জল পড়ছে। क्योंकि आप परमेश्वर का उपस्थिति के सामने अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे। কারণ আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিজেকে দাঁড়াতে পারছেন ओ না। एलिया के समय में भी परमेश्वर किए थे, आज हम लोग का जीवन में भी परमेश्वर करते हैं, এলিওর জীবনেও ঈশ্বর করেছিলেন, আমাদের জীবনেও আজকে ঈশ্বর করেন। लेकिन सिद्धांत हम लोग को लेना पड़ेगा। কিন্তু সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে হবে। सिद्धांत ये है कि मैं लोगों के बीच में परमेश्वर का महिमा करूं या मेरा पर्सनल लाइफ में हर दिन परमेश्वर का महिमा हो। আর আমাদেরকে এটাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি লোকেদের মাঝখানে হোক বা আমার
ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরেরই মহিমা হবে। हाँ, लोगों के बीच में भी परमेश्वर का महिमा अवश्य ही हो, হ্যাঁ, অবশ্যই লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা হোক, लेकिन हम लोग का व्यक्तिगत जीवन में अगर महिमा होगा वो हम लोग को बढ़ोतरी देगा। আর কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যখন ঈশ্বরের মহিমা হবে তা আমাদের জীবনকে বৃদ্ধি দেবে। वो परमेश्वर का महिमा हम लोग को कवर करेगा, আর ঈশ্বরের মহিমা আমাদেরকে কভার করবে। और परमेश्वर का महिमा जब हम लोग को पूरी तरह से घेर लेता है तब शैतान का कोई भी अटैक हम लोग को छू नहीं আর सकता है। ঈশ্বরের মহিমা যখন আমাদেরকে পুরো ঢেকে নেবে তখন শয়তানের কোনো চালাকি আমাদের উপর চলবে না। आप लोग समझ रहे हैं? আপনারা কি বুঝতে পারছেন? मैं समझी हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ। আমি বুঝতে পেরেছি তাই আজকে আপনাদের বলতে পারছি। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अपना जीवन में, पर्सनल जीवन में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल समय में परमेश्वर के साथ जैसे उनका महिमा कर सके। আমরা খুব অনেক বেশি চেষ্টা করব যেন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনগুলোতে শুধু ঈশ্বরেরই মহিমা হতে পারে। आप लोग अगर कुछ सीख रहे हैं तो बोलेंगे যদি हालेलुया। কিছু শিখছেন বলবেন হালেলুয়া। ओके, अब चले आते हैं कि समय का थोड़ा सा ये देखें यीशु मसीह के पास। আর এখন সময়কে সম্মান করে আমরা চলে আসি প্রভু যিশু খ্রিস্টের मैं आप কাছে। लोग को पहले से बोल चुका हूँ कि यीशु मसीह खुद अपने मुंह से क्या बोले, उत्पत्ति से पहले वो महिमा था। আর আমি কি বললাম কি প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজে মুখে বলেছেন যে উৎপত্তির আগে আমি ছিলাম। ओके, यीशु मसीह का स्वागत कैसे हुआ था? প্রভু যিশু খ্রিস্টের স্বাগত কিভাবে হয়েছিল? कोई बता सकेगा? क्यों बोलते जब पारबे? छोटे से नन्हा सा बच्चा होके कौन कौन कर रहे थे, किस तरह से स्वागत যখন এক हुआ? ছোট্ট বাচ্চা শিশু রূপে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন কিভাবে ওনাকে স্বাগত করা হয়েছিল? बोलो बोलो बोलो, जो है हाँ उसाना चारूपी चन्नी में चन्नी का बात नहीं बोले, हम बोले कि स्वर्गदूत सब आके क्या गाना गाए थे, ईश्वर ऊर्ध्वे ईश्वर महिमा हो पृथ्वीते। शब्द क्या था? शब्द क्या था भाई? हिंदी में बांग्ला में बोलो जोर से। महिमा। কি শব্দ তাকে স্বাগত করার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল? মহিমা। पहली बात मैं आपको पहला बात नहीं है, तो बहुत सारा बात बोल चुका हूँ, अभी आपको बोलना चाहती हूँ परमेश्वर खुद महिमा है। আমি অনেকগুলো কথা বলেছি কিন্তু আর একবার আপনাদেরকে বলতে চাই আরেকটি কথা কি ঈশ্বর নিজেই মহিমা। और अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय 14 पद में हम लोग देखेंगे, যদি আমরা যোহন লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায় 14 खोलिए পদ खोलिए দেখি किस तरह से यीशु मसीह खुद महिमा थे। কিভাবে প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজে মহিমা ছিলেন। क्या लिखा गया है वहाँ কি লেখা আছে ওখানে? भाई? यूहन्ना ऊपर में যোহন লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায় 14 পদ क्या लिखा गया है वहाँ पर? কি লেখা রয়েছে ওখানে? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रूफ क्या होता है? वो खुद महिमा है। আর এখানে কি প্রমাণ হয়? উনি নিজে মহিমা। यीशु मसीह खुद महिमा है। প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজে মহিমা। हम लोग का छोटा महिमा कहाँ गया? আমাদের ছোট মহিমা কোথায়? वो शायद बाहर कुछ चिल्ड्रन संडे स्कूल में है, ও সানডে স্কুলে আছে। उसका नाम महिमा है। ওর নাম মহিমা। मैंने छोटा महिमा के बारे হ্যাঁ में ছোট बता रहा हूँ, মহিমার কথা বলছি আমরা। लेकिन यीशु मसीह खुद महिमा है। কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজে মহিমা। और हम लोग अगर परमेश्वर का महिमा नहीं करेंगे तो उनका महिमा का जो स्टैंडर्ड है कम हो नहीं जाएगा। আর যদি আমরা ঈশ্বরের মহিমা নাও করি ঈশ্বরের কিন্তু মহিমা কমে যাবে না। क्योंकि वो अगर सोचिए ये तो सोमा है, মনে করুন এটা তো সোমা। उधर जाओ सब कोई देखेंगे। अब मैं क्या उसमें और डालूं कि वो और भी सोमा हो जाए? আমি ওর মধ্যে আর কি দেব যে ও আরো বেশি সোমা হয়ে যাবে? आइडिया এনি আইডিয়া কোনো? भाई पति जी अब बोलिए कुछ आइडिया है कि और क्या दूं कि सोमा और सोमा हो जाए? কি সোমা और সোমা हो जाए কি দিলে হবে? इज इट पॉसिबल? हो सकता है? सोच, मौका है, घटाना मत, उठा। ओके, जो मैं बोलना चाहती हूँ इट्स नॉट पॉसिबल। আমি যেটা বলতে চাইছি এটা সম্ভবই না। वो जैसा है वैसा ही है। উনি যেমন তেমনই। और हम लोग अगर परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे इट डजंट अफेक्ट द लॉर्ड। আমরা যদি ওনাকে মহিমা নাও দিই ওটা কিন্তু ওনার কোনো ফরক পড়বে না। लेकिन वहाँ पर हम लोग का सुविधा है, কিন্তু ওখানে আমাদের সুবিধা রয়েছে। क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, কারণ আমরা যখন ঈশ্বরকে মহিমা দিই अरे भाई एक तो चीज है दुनिया में गिव एंड टेक। একটা বিষয় রয়েছে এই দুনিয়াতে এই রে। দেনা পাওনা।
दो तो पाओगे দাও তো পাবে, और पाना है तो देना भी है। আর যদি পেতে চাও তাহলে দিতে হবে। और बहुत जन हम लोग पा लेते हैं, रख देते हैं, देने के समय रहने तो उसके पास बहुत है। আর যখন কিন্তু আমরা কি করি, আমরা নিয়ে নিই, দেওয়ার সময় বলি ওর কাছে অনেক আছে। लेकिन जब परमेश्वर को हम लोग महिमा देते हैं, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরকে মহিমা দিই, उस समय क्या बोला जाता है पता है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा दिए थे, यीशु मसीह वही महिमा उनको वापस दे रहे हैं। জানেন বাক্যে কি লেখা আছে, কি পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশুকে মহিমা করেছিলেন আর সেই মহিমায় প্রভু যিশু খ্রিস্ট পিতা ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। और जब हम लोग का विश्वासी के जीवन में अपना मुंह में हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, আর যখন আমরা বিশ্বাসী রূপে মুখ দিয়ে ঈশ্বরকে মহিমা দিই, आप ग्रहण करें ना करें, परमेश्वर आप लोग को महिमा देंगे। আর আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, ঈশ্বর আপনাদেরকে মহিমা দেবেন। महिमा का मतलब नहीं 1 किलो सोना, মহিমার মানে এটা না 1 কিলো সোনা। महिमा का ये मतलब नहीं आपको कोई आके घर दे दिया, মহিমার মানে এটা না কিন্তু কি কেউ এসে আপনাকে একটা ঘর দিয়ে দিল। लेकिन महिमा का मतलब है परमेश्वर आपका हर दिन हर समय का देखभाल करेंगे। মহিমার মানে এটা যে ঈশ্বর সব সময় আপনার দেখাশোনা করবেন। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, আপনাকে ভাবতে হবে না, आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। आप सिर्फ मांगोगे आप पाओगे। আপনি চাইবেন আর আপনি পাবেন। समझ में आ रहा है? বুঝতে পেরেছেন? और हम लोग मांगते नहीं पाते नहीं क्योंकि महिमा देते नहीं। কারণ আমরা চাইও না পাইও না পাই না এই কারণে, কারণ আমরা মহিমা দিই না। आगापे मंडली हम लोग क्या सीखेंगे परमेश्वर को महिमा देना, আগাপে মণ্ডলী আমরা কি ঈশ্বরকে মহিমা দিতে শিখব? लेकिन सवाल ये है परमेश्वर को कैसे महिमा दे। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি করে ঈশ্বরকে মহিমা हम দেব? लोग तो चर्च में आते हैं महिमा देते हैं, আমরা তো মণ্ডলীতে আসি মহিমা দিই, है कि नहीं डेविड? কি তাই তো? देते हैं तो দাউদ ओके बाबा कैसे जोरे हाथ से ओके ठीक है इट्स ओके नो ऑफेंस। जो मैं बोलना चाहती हूँ हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर मैं आप लोग को नहीं बताना चाहते, हम लोग अगर नहीं जानेंगे नहीं सीखेंगे कि परमेश्वर को कैसे महिमा दिया जाता है तो हम लोग का जीवन अधूरा हो जाएगा। কিন্তু আমরা যদি না জানি না শিখি যে কি করে ঈশ্বরকে মহিমা দেব, তাহলে আমাদের জীবন কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। मैं ऑलरेडी आप लोग को बोल चुकी हूँ कि हम लोग को परमेश्वर को प्रशंसा करना है। আমি অলরেডি আপনাদের বলে দিয়েছি যে আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে। परमेश्वर का प्रशंसा सिर्फ यहाँ नहीं लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन में, শুধুমাত্র এখানে নয় কিন্তু প্রশংসা ব্যক্তিগত জীবনেও করতে और হবে। प्रशंसा ये नहीं प्रभु मेरे जीवन में इतना कुछ अच्छा अच्छा चीज हुआ है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रशंसा करता हूँ। প্রশংসা কিন্তু শুধুমাত্র সেই বিষয়ে না কি ঈশ্বর আমার জীবনে এই ভালো আছে তার জন্য আপনাকে প্রশংসা করি नहीं, अगर जिंदगी में बहुत झट तूफान भी उठ रहा है, না, শুধুমাত্র এটা না, কিন্তু যদি আমার জীবনে অনেক বেশি সমস্যা আসছে, ঝড় আসছে, बहुत सारे तूफान गरज रहा है, অনেক তুফান গর্জন করছে, ঝড় बहुत গর্জন অভাব করছে, है। অনেক অভাব আছে, अशांति है, অশান্তি আছে, धार है, অনেক ধার আছে, आपको कोई पसंद नहीं करता है, আপনাকে কেউ পছন্দ করে না, आपका जीवन पूरा एकदम धच्चा उड़ गया है। আপনার জীবন সব শেষ হয়ে গেছে, लेकिन उस समय अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ परमेश्वर आपको मैं महिमा देता हूँ, কিন্তু যদি ওই পরিস্থিতিতেও আপনি বলেন ঈশ্বর হ্যাঁ আমি আপনাকে মহিমা দিই, परमेश्वर आपके पास है, ঈশ্বর আপনার সাথে আছেন, परमेश्वर आपके अंदर है, ঈশ্বর আপনার মধ্যে রয়েছেন, तब परमेश्वर क्या करते हैं पता है? তখন জানেন ঈশ্বর কি করেন? ऐसे करके आपको पकड़ते हैं, তখন ঈশ্বর এইভাবে আপনাকে ধরে নেয়, बोलते मेरा बच्चा तू डर मत, বলে আমার সন্তান তুমি ভয় পেও না, मैं तेरे साथ हूँ, আমি তোমার সাথে আছি, तू बुरा समय में मुझके महिमा दे रहा है ना, তুই আমাকে খারাপ সময় মহিমা দিচ্ছো না, मैं तेरा सारे समय को परिवर्तन कर আমি दूंगा। তোমার সমস্ত সময়কে পরিবর্তন করে দেব। आज अगर हम लोग महिमा के बारे में सीख रहे हैं ये हम लोग के लिए कि हम लोग खुद परिवर्तन हो गए और परमेश्वर हम लोग के जीवन को भी परिवर्तन करेंगे। আর আজকে আমরা মহিমার বিষয় শিখছি, তার মানে এটা যে আমাদের যদি কোনো খারাপ সময় চলছে সেখানে আমরা যদি ঈশ্বরকে মহিমা দিই, ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করবেন। रो रो के ये नहीं परमेश्वर मेरा ये हो गया, কেঁদে কেঁদে এইভাবে বলবো না যে ঈশ্বর এমন হয়ে গেছে, हाँ हुआ है, হ্যাঁ হয়েছে হয়তো, सो व्हाट। তো কি? आज जैसे मेरा नाक से पूरा निकल रहा है एकदम, আজকে तो যেমন थोड़ा আমার टिश्यू নাক पेपर দিয়ে दो। পুরো বেরোচ্ছে, একটু Okay. টিস্যু পেপার দেবেন। तो नाक से किधर है? ओ है इधर है, ओके थैंक यू। नाक से 3 दिन से निकल रहा है, আমার নাক দিয়ে 3 দিন থেকে বেরোচ্ছে। अब तो क्या हुआ? তো আমি বলছি তো কি হয়েছে? नल से भी तो पानी निकलता है, আর নাক দিয়ে তো জল বেরোয়। कभी कभी मेरा नाक अगर नल बन गया तो सो व्हाट। যদি আমার কোনো সময় নাক যদি ना নৌকো হয়ে যায় তো কি? नाक भी अगर नल बन गया तो ও আচ্ছা, নাকেই যদি নল মানে কল হয়ে যাচ্ছে জল পড়ার, তাও কি হয়েছে? नो प्रॉब्लम, ও
কোনো অসুবিধা নেই। ये तो धक 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 करके तो नहीं निकल रहा है। ও আর ওইভাবে জল যেভাবে পড়ে ওইভাবে তো পড়ছে थोड़ा না। थोड़ा निकल रहा है, অল্প অল্প टिश्यू पेपर है। টিস্যু পেপার আছে, কোনো लेकिन অসুবিধা अब নেই। नाक से पानी निकल रहा है। কিন্তু আমরা যা করি, ও বাবা আমার নাক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। और संडे को प्रीचिंग है, সানডেতে আমার প্রিচিং আছে, मैं कैसे करूं? আমি কিভাবে করব? ओ माँ হবে না। ও মাগো হবে না, দূর দূর, ये सब कोई करता है এইসব কেউ করে ना? না। जो भी हो जाए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। যাই হয়ে যাক আমি ঈশ্বরকে মহিমা দেব। बोलो हालेलुया। বলুন হালেলুয়া। और बोलिए कि हमारा जीवन में भी वही करेंगे। হ্যাঁ, আর বলুন যে আমি আমার জীবনে তাই করব। बड़ा झड़ तूफान यहाँ गिर रहा है, আর যতই ঝড় তুফান আসুক, लेकिन सामने में प्रभु का महिमा ही दूंगा। কিন্তু আমি ঈশ্বরের মহিমাই করব। और पता है जब आप महिमा देंगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपको उनका महिमा से ढाक देंगे। আর জানেন তো, আপনি যখন ঈশ্বরকে মহিমা দেবেন তখন ঈশ্বর তার মহিমা দ্বারা আপনাকে Yes. ঢেকে দেবে। वो करते हैं। উনি করেন। कितना जन को ये अभिज्ञता है? কার কার এই অভিজ্ঞতা আছে? कितना जन का नहीं है बोलिए तो? बहुत कम কার जन কার हाथ নেই उठा বলুন रहे। তো এই অভিজ্ঞতা? नहीं है? নেই অনেক কার। কি দিদি আপনি হাত তুলছেন, আমি জানি আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ऐसे ऐसे बोल रहे, हाथ उठा दे रहे। ओके, मैं जो बोलना चाहती हूँ ना कि हम लोग जैसे परमेश्वर का प्रशंसा बुरा दिनों में भी करें ताकि परमेश्वर का महिमा हो। আর আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের খারাপ পরিস্থিতিতেও যেন আমরা ঈশ্বরের মহিমা করি। उसके बाद दूसरा, मैं आप लोग को उस जर्नी में ले जा रहा हूँ जहाँ आपको डूज एंड डोंट डूज दिखाई देगा। আমি এমন একটা যাত্রায় আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি যেখানে আপনারা বুঝতে পারবেন কি করার প্রয়োজন, কি করা প্রয়োজন নয়। हम लोग को परमेश्वर का वचन का बाध्य होना है। আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হওয়ার দরকার अगर আছে। परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं আর যদি ঈশ্বর কিছু বলছেন, वो करना है। ওটা করতে হবে। क्यों करेंगे? কেন করব? कैसे करेंगे? কিভাবে করব? कब करेंगे? কখন করব? आपको पता है यीशु मसीह हम लोग का नमूना है ना। আমরা জানি তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট উদাহরণস্বরূপ রয়েছেন। और आप अगर यूहन्ना 17 अध्याय 4 और 5 में पढ़ेंगे, যদি যোহন লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায় 14 পদ আপনারা পড়েন, नहीं भाई 17 अध्याय 17 অধ্যায় ओके 4 17 अध्याय 4 में लिखा गया है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वो मैंने पूरा किया और इस प्रकार पृथ्वी पर तेरी महिमा की। তুমি আমাকে যে কার্য করিতে দিয়াছ তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি। मिल गया आंसर? উত্তর পেয়ে গেছেন? कौन बोल रहे हैं? কে বলছেন? कौन बोल रहे हैं? কে বলছেন? यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं आपका आज्ञा सब पालन कर चुका প্রভু हूँ। যীশু খ্রিস্ট বলছেন আমি তোমার সব আজ্ঞা পালন করেছি। सबसे के इंटरेस्टिंग बात क्या है, यीशु मसीह तब तक के लिए क्रूज पे नहीं चढ़े हैं। আর সবথেকে ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছে এই কথা তিনি যখন বলেছেন তখন অবধি তিনি কিন্তু ক্রুশে চড়েননি। लेकिन आप देखो कॉन्फिडेंस लेवल, কিন্তু তিনি আপনার ওনার সেই কনফিডেন্স লেভেলকে দেখুন, जहाँ पर वो पूरा माने मैं तो क्रूज में मरूंगा ही मरूंगा। উনি তো জানেন আমি ক্রুশে মরবই মরবো। आप बोल सकते हैं ऐसा कभी? কখনো এমন বলতে পারবেন? प्रभु धन्यवाद है, तो मेरा एक्सीडेंट होगा, हम मरेंगे ही मरेंगे। কখনো এরকম বলতে পারবো যে ঈশ্বর ধন্যবাদ আমার অ্যাক্সিডেন্ট হবে, মরবই মরবো? हम लोग नहीं कर पाते, আমরা করতে পারি না। लेकिन मेरा खुदा, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর, मेरे परमेश्वर, আমার ঈশ্বর, और वो क्या कहते, पिता के साथ एक तो कोवेनेंट किए थे তিনি পিতা ঈশ্বরের সাথে একটা চুক্তি করেছিলেন। कि पिता, কি পিতা ঈশ্বর आप जानते हैं कि मेरा पृथ्वी में आने का एक ही उद्देश्य है ताकि ये सारा दुनिया के लोग सब बच जाए। কি আমার পৃথিবীতে আসার একটাই উদ্দেশ্য যেন এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোক বেঁচে যায়। ये डिक्लेरेशन वो पहले से मरने से पहले दे दिए। তিনি এই ঘোষণা মৃত্যুর আগেই তিনি করে वो দিয়েছেন। बोल दे रहे हैं कि मैं आपका आज्ञा को, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। উনি বলেছেন যে যে কাজ তুমি দিয়েছো তা আমি করে দিয়েছি। एंड दैट्स व्हाई वो जो बगीचा में जो प्रार्थना कर रहे थे उसे बोले, परमेश्वर अगर आपका इच्छा, पिता आपका इच्छा होने से इसको हटाओ, नहीं तो आपका इच्छा पूरा हो। এই জন্য তিনি ক্রুশে যাওয়ার আগে তিনি যখন সেই বাগানে গিয়ে প্রার্থনা করছিলেন তিনি বলছিলেন যে পিতা ঈশ্বর যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে এটা তুমি সরিয়ে দাও, আর নয় তো এটা হোক। आगापे मंडली, আগাপে পরিবার, क्या हम लोग परमेश्वर का बातों को मानते हैं? আমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করি? हम लोग क्या परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करते हैं? আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করি? या हम लोग ऐसे बोलते हैं আমি তো গম, নাকি আমরা ऐसे हम लोग बोलते हैं कि मैं तो गम मैं गम अभी हूँ और होते रहूंगा 10 years तक, उसके बाद मूड आएगा तब मरेंगे। এখন মনে হচ্ছে এমনই আছি 10 বছর অবধি এমন থাকবে, মুড হলে করব, না তো একদিন মরে যাব।
समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग अपने आप को झुकाना नहीं चाहते। মানে বুঝতে পারছেন আমরা নিজেকে নম্র করতে চাইছি हम लोग वो बीज को मार के हम लोग परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहते। আমরা ওই বীজকে মেরে ঈশ্বরকে মহিমা দিতে চাইছি और हम लोग अपना एक ठो समय तय कर देते हैं कि प्रभु ये समय में मैं बीज ही रहूंगा, मैं गम ही रहूंगा, लेकिन एक समय आएगा जब हमको आप टूटाओगे तब मैं टूटूंगा। আর নাকি আমরা এরকম কি আমি এতদিন অবধি গমই থাকবো এই পার্টিকুলার একটা বছর অবধি, তারপর তুমি যদি চাও তুমি আমাকে ভাঙবে, তখন আমি নম্র হব। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। আমি আশা করি আপনারা কিছু শিখছেন। हालेलुया। হালেলুয়া। टूटाना पड़ेगा। हम लोग का मंडली में हम लोग को बार बार बोला जा रहा है, বারবার আমাদের মণ্ডলীতে একই শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে, আমাদের নিজেদেরকে ভাঙতে হবে। हम लोग देखेंगे कौन सा जगह में अभी तो गम होके है, कौन सा जगह पे हम तो गेहूं अभी तक है वो देखना पड़ेगा। कहाँ पर हम लोग एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। কোন কোন জায়গায় আমরা একে অপরকে এখনো গ্রহণ করতে পারি না। इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है चर्च में आके भलाई दिखाना, এটা খুবই সহজ মণ্ডলীতে এসে ভালো বিষয়কে দেখানো। लेकिन हम लोग जब समाज में चले जाते हैं, जहाँ कम्युनिटी में चले आते हैं, वहाँ पर हम लोग का भलाई कहाँ काम करता है। যখন আমরা সমাজে আমাদের সম্প্রীতির মধ্যে চলে যাই তখন আমাদের ভালো বিষয় কি দেখা যায়। यीशु मसीह बोले तुम लोग जगत का लवण हो, প্রভু যীশু খ্রিস্ট বলছেন তুমি জগতের লবণ। नमक हो। লবণ नमक ये नहीं बोलता ओ तुम क्रिश्चियन हो, ठीक है तुम्हारा तरकारी में हम गिरेंगे। লবণ এমন বলে না ও তুমি খ্রিস্ট বিশ্বাসী তাহলে আমি তোমার তরকারিতে যাব। वो क्या यीशु मसीह को नहीं मानता है ना, ये लवण तो वो ही बनाए हैं। প্রভু যীশু খ্রিস্টই তো এই লবণ বানিয়েছেন। और तो हम नहीं जाएंगे, वो तरकारी रहने तो फिक्का रहने दो। ও তরকারি অমনি থাক, আমি ওই তরকারিতে যাব। हम लोग ऐसे ही करते हैं। আমরাও এমনই করি। हम लोग बोलते हैं वो प्रभु को नहीं जानता है, कोई बात नहीं। ও প্রভু যীশুকে জানে না, ধর ওর সাথে কোনো কথাবার্তা নেই। नहीं मेरा भाई बहन, हम लोग ज्यादा बातें करेंगे उन लोग से। না আমাদের ভাই বোন আমরা আরো বেশি করে কথা বলবো। हम लोग ওনাদের अपना সাথে। जीवन में परमेश्वर का महिमा को प्रकट करेंगे, আমরা ঈশ্বরের মহিমাকে আরো প্রকাশ করব। ताकि वो लोग समझ पाए जो परमेश्वर का हम लोग पूजा करते हैं वो जिंदा परमेश्वर যেন है। তারাও বুঝতে পারে আমরা যে ঈশ্বরের আরাধনা করি তিনি জীবন্ত ঈশ্বর। कितना जन विश्वास करते हैं कि हम लोग का परमेश्वर जिंदा खुदा है? কতজন বিশ্বাস করেন আমাদের ঈশ্বর জীবন্ত? नहीं, जब तक आखिरी तक नहीं बोलोगे हम नहीं मानेंगे। कितना जन विश्वास करते हैं कि हम लोग का खुदा सच्चा परमेश्वर है और जिंदा আমরা है? কতজন বিশ্বাস করি আমাদের ঈশ্বর সত্য আর জীবন্ত? ऊपर में अभी भी हाथ खाली है। এখনো উপরে অনেকে হাত তোলেননি। जिंदा खुदा है। আপনার ঈশ্বর কি জীবন্ত? आप नीचे रुके रुके, जिंदा खुदा है? জীবন্ত ঈশ্বর? पक्का पक्का ओके, जिंदा खुदा है। ओहो, अब सुनो हालेलुया। अभी सुनो, এখন শুনুন, जब जिंदा खुदा के बारे में आप पूरा अंगीकार कर रहे हो, যখন আপনি জীবন্ত ঈশ্বরের অঙ্গীকার করছেন, बाइबल में लिखा गया है जिंदा परमेश्वर के साथ खेलना डेंजरस बात। বাইবেলে লেখা রয়েছে যে জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে খেলা করা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর বিষয়। परमेश्वर भी खेलते हैं ঈশ্বরও খেলেন और इसीलिए हम लोग का डीएनए है ना उसमें, আর তার জন্য আমাদেরও ডিএনএ हम लोग আছে, भी खेलते हैं। আমরাও খেলি। लेकिन उनका खेल हम लोग का खेल में बहुत अंतर है। কিন্তু ওনার খেলার বিষয়ে এবং আমাদের আমরা যে খেলা করি সেটার মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য वो রয়েছে। जितना खेल हम लोग के साथ करते हैं ना, वहाँ पर हम लोग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। উনি যত জায়গায় আমাদের জীবনে খেলেন না আমাদেরকে ওটা স্ট্রং করে। आप अगर फुटबॉल ग्राउंड में चले जाएंगे और आप देख रहे हैं कि सब कोई खेल रहा है, আর যদি আপনি একটা খেলার মাঠে যান আপনারা দেখেন যে প্রত্যেকে ওখানে ফুটবল খেলছে और वहाँ पर कोच एक रहता है, আর একজন কোচ রয়েছে, और वो क्या करता है जो अच्छा प्ले कर रहा है ना उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज देता আর है, যে আর কোচ কি করে যে ভালো খেলছে তার উপর বেশি জোর দেয়, और उसके बाद उसको धड़काता भी है। আর তারপরে আবার তাকে বকাও দেয়। हाय वहाँ पर गोल करना था, तुम्हें अब हाँ करके देख रहा हूँ। তো ওখানে গোল করার ছিল তুমি হ্যাঁ করে তাকিয়ে আছো। सब बोल दिया, আরে এমন বলে দিল, कोच हमको ऐसा बोल दिया सबके सामने। কোচ আমাকে সবার সামনে এমন বলে দিল। लेकिन कोच का एक ही उद्देश्य है that you will be the best player। কারণ কোচের এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে যেন তুমি সবথেকে উত্তম একজন প্লেয়ার হতে পারো। परमेश्वर हम लोग का बेस्ट कोच है, আর ঈশ্বর আমাদের সবথেকে উত্তম কোচ। और जो वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, উনি যেই ইনস্ট্রাকশন আমাদেরকে দেন, हम लोग को जब वो छोड़ देते हैं मैदान में अकेला, উনি যখন আমাদেরকে মাঠে একা ছেড়ে দেন, और जब हम लोग उनका बातों को सुनते हैं, যখন আমরা ওনার কথাকে শুনি तब क्या होता है हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। তখন আমরা কি হই স্ট্রং হয়ে যাই। अरे थोड़ा सा और भी आगा
पे फेलोशिप। अरे जोर से परमेश्वर का हालेलुया बोलो। आपका जीवन में आप जितना खेल देखेंगे আপনি আপনার জীবনে যত বেশি খেলা দেখবেন उसमें आप देखेंगे आपका मसल्स बढ़ी है, তত দেখবেন আপনার মাসেলস বেড়ে গেছে, आपका विश्वास का मसल्स बढ़ गया है, আপনার বিশ্বাসের যে শক্তি আছে সেটা বেড়ে গেছে, বৃদ্ধি अंदर का পেয়েছে। शांति का मसल्स बढ़ गया है, আপনার ভেতরে শান্তির মাসেলস বেড়ে গেছে, आपको दूसरों को माफी देने का ताकत बढ़ गया है। আপনার অন্যকে ক্ষমা করার শক্তি বেড়ে গেছে। यस ओके आगे बढ़े, किस तरह से परमेश्वर का हम लोग महिमा दे सके। আর এগিয়ে যাই, আমরা কি করে ঈশ্বরকে মহিমা দিতে पहला পারি। हम लोग देखें कि परमेश्वर का स्तुति करेंगे। আর আমরা এখন দেখব ঈশ্বরের नहीं नहीं अभी স্তুতি। नहीं, पहला देखे, पहला পেল- देखे। প্রথমে দেখেছি যে আমরা কি করে ঈশ্বরের স্তুতি করব, उसके बाद दूसरा ओबे हिम, ओबे हिज वर्ड। আর তারপর দেখলাম যে ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করতে হবে। तीसरा है बहुत इजी, তৃতীয়টা খুবই সহজ, प्रार्थना करो। প্রার্থনা করো। ए भाई वो तो करते करते बचपन से करते करते बुढ़ा हो जा रहे। আরে ভাই ওটা তো ছোটবেলা থেকে করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম। हो গেলাম কি না? সবাই প্রার্থনা করি তো, সব कोई प्रार्थना करते हैं तो कौन नहीं करता हालेलुया बोलो। কে করে না হালেলুয়া বলুন। Thank God। नहीं तो परमेश्वर बोलते आगापे मैं और नहीं आऊंगा। এখনো যদি কেউ হালেলুয়া বলে দিতেন তাহলে ঈশ্বর বলতে আমি আর আগাপেতে আসবো না। प्रार्थना सबको ही हम लोग करते हैं, আমরা প্রত্যেকে প্রার্থনা করি, लेकिन आज परमेश्वर को महिमा देने वाला प्रार्थना सीखेंगे। কিন্তু আজকে ঈশ্বরকে মহিমা দেওয়ার মতো প্রার্থনা আমরা उससे শিখব। पहले हम लोग थोड़ा करेक्शन लाएंगे। কিন্তু তার মধ্যে আমরা একটু সংশোধন আনবো। और क्या यहाँ पर हिंदी भाषी कोई है? हिंदी हिंदी भाषी ना, भाषी? भाषा बोलने वाला। মানে হিন্দি ভাষা বলে এমন কেউ আছেন? हाँ बहुत है ना। অনেক আছে। आप आइए, আপনি আসুন। सुरेश दा आइए। ए सुरेश दा नॉन बेंगली? ए तेरी এত বাংলাতে কথা বলে বুঝে যায় না। आइए ना। नहीं आप भी आइए, जॉली बोदी आप भी आइए। जॉली बोदी बंगाली ना? हाँ वेरी गुड। आइए आइए आइए, आओ आओ आओ। आप पति पत्नी के हिसाब से कितने साल में? কত বছর ধরে আপনারা স্বামী স্ত্রী রয়েছেন? ए भाई जल्दी आओ, बहन जल्दी आओ। बोलून কত বছর ধরে? 25 বছর। 25 বছর, वाह। अच्छा प्यार करने से पहले आप मतलब प्यार करके शादी किए, पता है प्यार करके शादी किए हैं लोग, ओके। আপনারা জানেন করেছে। और ये আবার প্রেমের একদম গুরু। উনি আবার একদম প্রেম গুরু। আর ও কি করেছিলেন জানেন? বলে দি, ও পুরো মানে কেবলে आई लव यू जॉली बोले। पता है आप लोग को वो क्या किए थे? आई लव यू जॉली बोल के केबल में नहीं आता है, वो स्क्रीन में दे दिए थे। गुड जॉब। अरे हाथ ताली दो। अरे हाथताली दिन अपना। अरे ऐसे ऐसे नहीं, तुम्हारो तुम लोग सीखो थोड़ा। अरे तो যুবকরা শেখো কিছু। ओके जो मैं बोलना चाहती हूँ, शादी से पहले आप लोग कैसे तू ता तुम्ही तुम्ही अभी तुम्ही কেন তুমি ওকে সুরেশ এদিকে আয় তো বলেছো কোনোদিন? না ঝগড়া হলে বলি তো। ঝগড়া তুমি ওই জলি এদিকে আয় বলেছো? কোনোদিন না, তাই না? সবসময় তুমি এখানে আসো, তাই না? তুমি ভাত খাবে, তোমাকে জল দিব, তুমি অনেক ক্লান্ত না, তুমি আমার জন্য একটা শাড়ি এনে দিবে, তাই না? ऐसा होता है ना, होता है तो एकदम। क्यों? क्योंकि आपस में बहुत प्यार है हाँ इसलिए। प्यार है, उसके बाद और डर करीब- भी है थोड़ा। नहीं तूता बोलेंगे बाद में फिर हो जाएगा कुछ। और क्या है? रिस्पेक्ट है, Respect। राइट? थैंक यू बेटे। अभी मैं प्रार्थना के बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ। এখন আমি প্রার্থনার বিষয়ে আপনাদের বলতে চাই। आपको ये घटना बहुत साधारण लगा, এই ঘটনা খুব সাধারণ মনে হলো না लगा ना? আপনাদের? पति पत्नी एक दूसरे को तुम्ही करते रहते हैं, है ना? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুমি তুমি বিষয়গুলো তো চলে। लेकिन मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर को तू बोलते हैं। যে ঈশ্বরকে তুই তুই করে বলে। किस तरह से? तू महान है, কেমন করে? যারা বলে কি ঈশ্বর
तू बहुत भला है। অ্যাকচুয়ালি হিন্দিতে এটা হয় তু মহান हाँ, হ্যাঁ तू ওটা भला বলে है, तू ঈশ্বর। ये है, तू मेरा जीवन में कार्य कर। ए भाई, परमेश्वर कितना बड़ा है, आपको कोई आइडिया है? ঈশ্বরকে তুই তুই যারা বলে আপনি জানেন ঈশ্বরের মহিমা কত বড়, ঈশ্বর কত हम বড়। लोग एक नौकर को भी तू नहीं कर सकते আমরা हैं, একজন চাকরকেও তুই তুই বলি না, लेकिन हम लोग परमेश्वर जो महिमा प्राप्त है, जो खुद ही महिमा है, उसको हम लोग तू करके प्रार्थना में बोलते हैं। এক মহিমা প্রাপ্ত ঈশ্বরকে যিনি নিজেই মহিমা ওনাকে আমরা তুই 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 করে अगर বলি। इंसान को हम लोग इतना रेस्पेक्ट दे सकते हैं तो मेरा राजाओं का राजा, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा पालन करता, मेरा मुक्तिदाता को हम लोग क्यों नीचे देखेंगे? আর যদি আমরা অন্যকে তুমি তুমি করে বলি তাহলে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, রাজাদের রাজার ঈশ্বরকে আমরা কি করে আমরা তুই করে বলতে পারি? आप समझ पा रहे हैं ना? বুঝতে পারছেন তো? ये एक ठो दिल का दुख है मेरा। এটা আমার একটা মনের কষ্ট। हम लोग अपना माता पिता को भी तू नहीं करते हैं, আমরা মা বাবাকেও তুই করে বলি না, पति पत्नी भी ये हम लोग तू ता नहीं करते हैं। আমরা স্বামী স্ত্রীরাও তুই তারা কি করে কথা বলি लेकिन না। जो परमेश्वर हम लोग को बचाता है, सब कुछ करता है, उसको हम लोग तू बोलते रहते हैं। কিন্তু আমরা যে ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচান সেই ঈশ্বরকে আমরা তুই করে বলি। क्यों? কেন? क्यों? কেন? आप लोग बोल सकते हैं हाँ, भजन संगीता में तो दाऊद तू किया है, আপনারা বলতে পারেন গীত সংগীতাতে তো দাউদ তো তুই তুই করে तो বলেছে। मुझे प्रमाण दीजिए ना कि दाऊद भी हिंदी बात बोलते थे, তো আমাকে প্রমাণ দিন না যে দাউদ হিন্দিতে কথা বলতেন। वो हिंदी में सब करते थे, ও হিন্দিতেই সবকিছু করতেন। उनका भाषा में आई एम श्योर कि वो परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देते थे। আমি এতটুকু বলতে পারি যে ওনার ভাষায় নিশ্চয়ই উনি ঈশ্বরকে সবথেকে উঁচু স্থানে রাখতেন। मैं आप लोग को विनती करता हूँ, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি जितने हम लोग हिंदी बोलते हैं, আমরা যতজন হিন্দি ভাষী রয়েছি थोड़ा सा करेक्शन लाए, একটু সংশোধন আনবো, हमारा भाषा में परमेश्वर को रेस्पेक्ट दे। আমাদের ভাষাতে আমরা ঈশ্বরকে যেন সম্মান করতে পারি। जो सिखाए बोलेगा आमेन, যে শিখেছে বলবেন আমেন, क्योंकि दिल में दर्द होता है, কারণ মনে কষ্ট হয়, नहीं कर पाएंगे हम लोग। করতে পারবো না আমরা। दूसरा जो चीज है प्रार्थना में, যে দ্বিতীয় বিষয় রয়েছে हम लोग প্রার্থনা, प्रार्थना सब करते हैं, আমরা প্রার্থনা সবাই করি, लेकिन हम लोग को ऐसा एक प्रार्थना चाहिए जहाँ पर पश्चाताप रहना আর चाहिए। এমন এক প্রার্থনার প্রয়োজন আছে যেখানে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন हम लोग রয়েছে, का অনুতাপ করার প্রয়োজন রয়েছে। पश्चाताप का प्रार्थना में परमेश्वर का महिमा उतर आता है। অনুতাপের প্রার্থনাতে ঈশ্বরের মহিমা নেমে আসে। और कैसे? क्योंकि परमेश्वर पश्चाताप को हमेशा बहुत हाई डिग्री में रखते हैं। কারণ ঈশ্বর অনুতাপকে সর্বদা অনেক উচ্চ স্থানে রাখে। जब वो दो जन आके प्रार्थना किए थे मंदिर में, যখন সেই দুজন মন্দিরে এসে প্রার্থনা एक করেছিলেন, फारिसी और एक ठो चुंगी लेने वाला। একজন ফরিসি এবং একজন কর আদায়কারী। फारिसी बोलता है कि हम ये के हैं, वो के हैं, वो के हैं, আমি ফরিসি এসে বলে আমি এটা করেছি এটা করেছি ওটা করেছি, लेकिन चुंगी लेने वाला वो बोला प्रभु मुझे माफ कर दे, কিন্তু করগ্রাহী যিনি ছিলেন তিনি বলছেন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করে দাও, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए भी मेरा उतना औकात नहीं है, আমার তোমাকে দেখার জন্য ওই যোগ্যতা নেই, मेरा सारा गुनाह को माफ कर दे। আমার সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দাও। और यीशु मसीह क्या बोले? वो फारूसी नहीं, लेकिन वो चुंगी लेने वाला धार्मिक कहला के यहाँ से जा रहा है। আর প্রভু যিশু কি বলেছেন যে সেই ফরিসি নয় কিন্তু করগ্রাহী যিনি কর তুলতেন সে ধার্মিক বলে গণিত হলো। क्यों? কেন? पश्चाताप का प्रार्थना। অনুতাপের প্রার্থনা। हम लोग इंसान को बहुत इजीली सॉरी बोल सकते हैं, আমরা মানুষকে খুব ইজিলি আমরা সরি বলে দিই, लेकिन परमेश्वर को सॉरी बोलने का हम लोग को इच्छा ही नहीं होता है, কিন্তু ঈশ্বরকে সরি বলার আমাদের ইচ্ছাই হয় না। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ओ इंसान के साथ मेरा ठीक हो गया। হ্যাঁ, কারণ আমরা ভাবি ও মানুষের সাথে সরি বললাম সব ঠিক হয়ে গেল। परमेश्वर तो सब जानते हैं, ও ঈশ্বর তো সব জানেন, वो हमको माफ कर दे, मैं तो ऐसे ही माफी मांग चुका हूँ। আর উনি এমনি মাফ করে দেবেন, আমি তো মাফি চেয়ে নিয়েছি। आगापे मंडली हम लोग सीखेंगे, अगर परमेश्वर का महिमा को अपना जीवन में पाना चाहते हैं, हम लोग को पश्चाताप का प्रार्थना हर दिन जरूरी है। আমরা আগাপী মণ্ডলী আমাদের প্রতিদিনের অনুতাপের প্রার্থনা করার প্রয়োজন और রয়েছে। उस प्रार्थना के ये ढोंगी का प्रार्थना भी नहीं करेंगे हम लोग। আমরা দেখানোর জন্য শুধুমাত্র প্রার্থনা করব हम लोग ये नहीं बोलेंगे प्रभु मेरा हर गुनाह को माफ कर दे, কি ঈশ্বর আমার সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দাও। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मामलू तुम वो किए थे, तुम वो किए थे, माफी मांगो, যদি পবিত্র আত্মা এই সময় আপনাকে মনে করাচ্ছেন যে আপনি এটা করেছেন, तब माफी मांगना पड़ेगा। তখন ক্ষমা চাইতে হবে। 3 दिन पहले मैं 2 जन के साथ बात कर रही थी।
আমি 3 দিন আগে দুজনের সাথে কথা বলছিলাম, और जैसे एक साथ बात करने से एक दो ठो बात निकल ही आता है। আর যখন কথা বলার সময় দু একটা কথা বেরিয়েই আসে। और मैं एक इंसान के बारे में बोलते हूँ वो बहुत शो ऑफ करता है, আমি একজনের বিষয়ে বলছিলাম, ও অনেক দেখায়। बोल दिए। उसके बाद जब वहां से निकल आए हमको पवित्र आत्मा बोलता है ये तू है कौन। আর আমি বলে তো দিয়েছি, তারপর ওখান থেকে যখন চলে আসলাম তখন পবিত্র আত্মা আমাকে বললেন যে তুই কে, तू है कौन उनको बोलने वाला कि वो सब करते हैं। আর তুই কে ওকে বলার জন্য যে ও অনেক দিখাवा করে। मेरे लिए संभव नहीं कि उनको फोन करके मैं बोलूँ माफ कर दीजिए मैं आपके बारे में ऐसा बोलूँ, আমার কাছে কোনো সুযোগ ছিল না যে আমি ওনাকে ফোন করে আমি ক্ষমা চাইবো, लेकिन मैं परमेश्वर को माफी मांगी কিন্তু আমি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা कि চাইলাম। प्रभु मुझसे बोलो भूल हुआ है আমার ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো, আমার ভুল হয়ে গেছে और मुझे माफ कर दो। আর আমাকে ক্ষমা করো। And when you ask forgiveness from God, it's a glorious thing. আর যখন আপনি ঈশ্বরের থেকে ক্ষমা চান সেটা অনেক বেশি মহিমার বিষয়। परमेश्वर आपको फिर से घेर लेता है ঈশ্বর আবার আপনাকে সেই ঢেকে নেয়। और ये घेर कैसा है, धार्मिकता का घेर है। আর এই কভার হলো সেই ধার্মিকতার একটা কভার। जब जकेस को वो जकेस पूरा अपना मुंह से बोल रहा है, जकाई ओके छोटा आदमी, वो बोल रहा है कि परमेश्वर जो चीज मैं क्या बोलते हैं अन्याय से दूसरों से लिया था मैं सब आपको लौटा दूंगा उन लोग को। যেমন ভাবে শক্কেও বলেছিল কি আমি অন্যায়ভাবে যতজনের কাছ থেকে নিয়েছি আমি সব আবার রিটার্ন করে দেব। तब यीशु मसीह का क्या कमेंट था, তখন প্রভু যীশু খ্রিস্টের কি তিনি বলেছিলেন, आज इस घर में क्या हुआ, তখন তিনি বলেছিলেন এই বাড়িতে আজকে পরিত্রাণ আসলো। he always appreciate তিনি সব সময় প্রশংসা করেন जो लोग अपना पाप से पश्चाताप करते हैं। যে তার পাপের জন্য অনুতাপ করে। और भी 2-3 पॉइंट था लेकिन समय नहीं है। আরো 2-3টা পয়েন্ট ছিল কিন্তু সময় নেই। बहुत तगड़ा पॉइंट था অনেক ভালো ভালো পয়েন্ট ছিল, लेकिन सॉरी नहीं कर पाएंगे। वर्शिप टीम को यहाँ थोड़ा आने बोलेंगे, अपना दिल को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। আমরা আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করব এই সময়। बहुत कुछ सीखे हम लोग আমরা অনেক কিছু শিখেছি परमेश्वर का महिमा के बारे में, ঈশ্বরের মহিমার বিষয়ে। किस तरह से परमेश्वर का महिमा को हम लोग कर सकते हैं, আমরা কিভাবে ঈশ্বরের মহিমাকে করতে পারি, परमेश्वर का महिमा क्या है, ঈশ্বরের মহিমা কি, किस तरह से हम लोग उसको रिटेन करके रख কি सकते हैं। করে আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারি। आज मौका है আজকে সুযোগ আছে, आत्म समीक्षा करने का। আজকে আমাদের কাছে সুযোগ রয়েছে সেই বিষয়ের। हम लोग जैसे अपने आप को पूछे আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি, प्रभु कौन सा चीज में हम आपका महिमा अभी भी नहीं दे सक रहे, আমি কোন বিষয়ে ঈশ্বর এখনো তোমাকে মহিমা দিতে পারি, कहाँ पर आपको महिमा देने के लिए हमको परिवर्तन होना पड़ेगा। কোথায় তোমাকে মহিমা দেওয়ার জন্য আমাকে পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে। और जब हम लोग अब परिवर्तन का राह पर चलते हैं, যখন আমরা পরিবর্তনের সেই রাস্তাতে যাই परमेश्वर का महिमा होता है। ঈশ্বরের মহিমা হয়। और परमेश्वर चाहते हैं ये जगह परमेश्वर का महिमा में भर जाए, আর ঈশ্বর চান এই জায়গা যেন ঈশ্বরের মহিমাতে ভরে যায়, परमेश्वर का महिमा में ये स्थान भर जाए। ঈশ্বরের মহিমাতে এই স্থান ভরে যাক। हर एक जन जहाँ यहाँ पर बैठे वो लोग परमेश्वर का महिमा में आपको पूरी तरह से भीगा हुआ पाए। এখানে যতজন বসে আছে প্রত্যেকে ঈশ্বরের মহিমাতে নিজেকে যেন ডুবিয়ে দেন। जो अपने आप को उस जगह में पाना चाहता है आप खड़े हो जाइए। যে আপনি নিজেকে ওই জায়গায় দেখতে চান দাঁড়িয়ে যান নিজের आप জায়গায়। अगर परमेश्वर का महिमा अपना जीवन में देखना যদি चाहते আপনি हैं, আপনার জীবনে ঈশ্বরের মহিমাকে দেখতে চান, क्योंकि परमेश्वर का महिमा वो खुद ही महिमा है, हम लोग को जो करना है अपने लिए करना है। ঈশ্বর নিজেই মহিমা এবং আমাদের শুধু কাজ আছে সেটাকে গ্রহণ করার। जब अभी गाना होगा महिमा के ऊपर हम लोग हाथ उठा के परमेश्वर के सामने अपने आप को देंगे। এখন যখন মহিমার বিষয়ে গান হবে, আরাধনা হবে, তখন আমরা হাত তুলে যদি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি। हम लोग लाइट थोड़ा ऑफ कर देंगे। একটু লাইটগুলো বন্ধ করে দেবেন। आप ऐसा सोचिए आपके पास कोई नहीं है আপনি এমন চিন্তা করুন কেউ আপনার পাশে নেই, और किसी को आपको दिखाना नहीं है, কাউকে আপনার দেখানোর প্রয়োজন নেই, आप और सिर्फ परमेश्वर শুধু আপনি আর ঈশ্বর जो खुद महिमा है। যিনি নিজেই মহিমা। Jesus himself is the glory, প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজেই মহিমা। Jesus himself is the glory। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজেই মহিমা। और उनको महिमा देने के लिए हम लोग को और भी महिमा देना नहीं है, लेकिन उनको एक्नॉलेज करना है। আর আমাদেরকে ওনাকে মহিমা দেওয়ার জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই, শুধু সেটাকে আমাদেরকে অঙ্গীকার করতে হবে, उसका हम लोग मैनिफेस्ट करना है, আমাদেরকে ওটা প্রকাশ করতে হবে, उसको दिखाना है, ওটা দেখাতে হবে। हम लोग बोलना है कि हाँ परमेश्वर आपका महिमा में हम लोग अपने आप को भिगाना चाहते हैं। আর বলতে হবে হ্যাঁ ঈশ্বর তোমার মহিমাতে আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাই। अगर हम लोग अपने आप को महिमा दिए हैं
যদি আমি নিজেকে মহিমা দিয়েছি बहुत सारे चीजों में অনেকগুলো বিষয়ে, हम लोग रिपेंट का प्रार्थना करेंगे। আমি অনুতাপের এই সময় প্রার্থনা করব। अगर हम लोग परमेश्वर का महिमा किसी और को दिए हैं, যদি মহিমা আমি অন্য কাউকে দিয়েছি, हम लोग को पश्चाताप का प्रार्थना करना। আমাদেরকে অনুতাপের প্রার্থনা করতে क्या हम হবে। लोग कर सकते हैं? আমরা কি করতে পারি? भलाई हम लोग का होगा, আমাদের ভালো হবে, हम लोग के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা হবে। तेरे पास Oh yes, we come before you. आता हूँ यीशु। हाँ प्रभु, यहाँ पर जितने जन हैं, हम लोग आपके पास आए हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास आइए परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। यीशु। तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। महिमा का परमेश्वर, মহিমার ঈশ্বর, आपके सामने झुकते हैं, তোমার सामने झुकी, आपको प्रणाम करते हैं, তোমাকে প্রণাম করি। आपको बहुत प्यार करते हैं कि आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होने के बावजूद आप हम लोग को सिखाना चाहते हैं। তোমাকে অনেক ভালোবাসি, তুমি রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে শেখাতে চাও। परमेश्वर, मेरा हर चीजों में हर दिन जैसे आपका महिमा हो। ঈশ্বর, আমার জীবনের প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা বিষয়ে তোমারই মহিমা হোক। अगर कोई मुझे महिमा दे रहा है, उसको आपको देने के लिए आप हमें सामर्थ्य दें। যদি কেউ আমাকে মহিমা দিচ্ছে, তুমি সেটাকে আমি যেন তোমাকে মহিমা দিতে পারি সেটা সাহায্য করো। हर छोटा चीज में परमेश्वर आपको महिमा देने का आँख आप मुझे दे, ছোট্ট থেকে ছোট বিষয়ে যেন আমি তোমাকে মহিমা দিতে পারি সেটা তুমি সাহায্য করো, ताकि आपका महिमा सबसे बड़ा हो, কারণ তোমার মহিমা সব থেকে বড় হোক, सबसे ऊंचा, সব থেকে উচ্চ, सबसे सामर्थ्य, সব থেকে সামর্থ্য, सबसे फायदामंद। সব থেকে ফলদায়ক। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, प्रशंसा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से, সমস্ত প্রশংসা মহিমা তোমাকে দিয়ে প্রার্থনা যিশুর নামে চাই, आमीन। क्या हम लोग ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।